Kurukshetrani debate program norok jotono khaka hamtai sibai yaphari tinino pandano जों jengnani bkhak thanglai Salbrumni haike जों haino hai tini phai sokpaijak 24 Ramchandrogat constituency amchaini Baijalbari o amchayo जों tabuk thik asukjak Baijalbari rung nokhlawo tinini debate program जों narwairokno mankha ang khoroksa ke borokni sinimung norokni bwskango tubunai ani yang yaksigla phasing puilawano puilani laino asukjak tongo CPM party ni ngei tini phaimanjak phaika takhuk Uma Shankar bini sinimung teibang bini designation norokni bwskango tubunai takhuk Uma Shankar bo TYF khwai subdivision committee ni assistant secretary nonang lamdak sogo tini ni debate program obo haikeno sekeno tongo takhuk Suhel Debborma bini sinimung no norokni bwskango nani thangkangke jotono saimano TTADC ni sports youths affairs bedek ni EM eba YTF ni chairman takhuk Suhel bonobo lamdak sogo sini debate program ambai puilano ang haino hai sinirnani thangnai third person bini bumung gangke takhuk Rakesh Debborma BJP bodol ningei tini ni debate program bo debate khlainai bo BJP Janjati Morcha ni vice president bono bo haino o debate program lamdak sogo ang haino rokni bwskango sinirnani thangnai tini chini bwskango IPFT bodol ningei phaimanjak phaika khwai West Division Committee ni secretary takhuk Samuel Debborma nono bo haino chini ni debate program lamdak sogo kulungko tini ni panda जों obo hainong nai puila kaisa sengmung no tiyei जों 5 minutes ke borno jorarjak nai borok ni bisingtei o sengmung ni phirokmung जों khoroksa ke thanglai nai puila CPIM erpore Tipra Motha aboni yagulo BJP aboni yagulo IPFT anorok ni bwskango tai kaisa koktoma sanani hingkang obose जों tini Congress bodol ningei takhuk Toroni Debborma no ringjak tongmani vice chairman Tripura Pradesh Adivasi committee ni Tellamura district committee ni phiaba bini personal kisa jongjal tongmani bagai tini ni debate program bo phaimanjak phaliya 24 Ramchandrogat constituency amchaini जों kisa laibuma sana thangkangke जों jotono saimano tabuk present o Bidhan Sabha amchayo MLA tongo IPFT tei BJP ni alliance MLA takhuk Prashanto Debborma bolai thangnai 2018 BCO 19439 vote by CPM ni Poddo Kumar Tripura no Poddo Kumar Debborma no 4235 vote by Mechen Mani onsai sigang जों नायनायनि थांगांके takhuk Poddo Kumar bo 4 times MLA tongmani 5th time ngi malia IPFT tei BJP ni MLA bo keplaingei o amchayo contest khai aboni sei sikang जों nugui mankha haino hai tai 4 times Dosrod Deb o amchayo MLA ngei basajak eba lukur ham samung khlaijak जों puilawano takhuk Uma Shankar CPM ni ngei anin thani singmung narknai tabuk je running MLA tongnai IPFT tei BJP ni MLA takhuk Prashanto bisibani jorabo bini bukhaktei bobahai samung kaham khlaijaka bobahai development samung khlaijaka nini mokolo nugmani eba lukurokni development ni samung no bokhlaidaman manliya ni bisingti जों khanalayan puilano joton khulumbaika te hambai sini Kurukshetra team no sining jaga lai thanai 2018 ni je assembly election o jaga IPFT te BJP kathalai hapang phaika o jaga sini MLA tasing sini da Prashanto Bojitika jitiman pore जों ei 5 bosoro nukha bono to baksa ei 5 bosoro chehara se pokkhamaika bini o constituency ni borongo bono chehara pokkhamaika bini kuno parao thangai bo মানে borok bai communication krai develop ni koktok sign lab krai o jaga
শুধু চিনি কনস্টিটিউয়েন্সি এলাকা ও বাইজালবাড়ি স্কুল মাঠনি গানাগুনি নাইনি চিনি যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে মেইন মাধ্যমকা লামারক যেটা আগে খাইকলাংমানি চিনি গোজাম সরকার দংফুরো অবনি ইসলাই যে প্রিভিয়াস সরকার বক ফাইমানি সকাং অ লামারকনো ফন্টব মেরামত খাইনানি মানে কাহামকাই রিপেয়ার খাইনানি তো দূরের কথা কতাল লামা তো দূরের কথা ন কিন্তু লামারক তিনি বাইক লাইজাক আমপ্রা হাই জাগাও গ্রথ সেন্টার দङ অ গ্রথ সেন্টারক তিনি আহাইনো মাগনাক লাইজাক মানে যে সামুং খাইনা দंमानि मेइन जोंनि सरकारनि सामुंनो जनसाधारण तुमनाय सावबा जोंनि जनप्रतिनिधि दङब्ले किन्तु बनतो जों बाक्सा बिन सेहारा पगि थामायका एलाकाव ब हामस करै बन एलाकाव जोगाजोग माने बरबाय कम्युनिकेशन करै बिनि চেহারা পগো মানে কি নুগিয়া বালক মানে বাগি नुकिया बालक माने यस ब गुरियाब्ले माने बरबाय जनसंযোগ करै बिनि काम तुनानी तो एमएलए नि काम नब्ले अब बरंग निनि सुबिदा देनायाव तो एमएलए नि काम खरकसा एमएलए बिनि अनेक दायित्व कतर किन्तु जों ए 5 बोसोर नुखा अ जागा जनसाधारणनि जे उन्नयन अबतो जों नुगियानो इभेन जों बनो एलाकाराव हाबै बरकनि बिनि दुर्जुगनि जराराव जों बरकनि पासे माने तंमानि नुगिया जों हायनोहाय नेक्स्ट दाखुक सुहेलनि फाजिं थांनाय तिप्रा मथानि दिनि अर फाइ मानजाक फाइका नन नेन थानि बाबो नबो काइसा सोंमुं जे लाई थांनाय बिसि बाजारावो ताबुकनि जे प्रेजेन्ट एमएलए दंनाय बिनि सामुरनो नुगै नों सेटिसफेक्शन अदां जागिया लुकुरकनि कक्सिल चामुं तामो एबा तामो बख्लाइना दंमानि आबुके साइकना पहिलानो चिनि कुरुक्षेत्र जे प्रोग्राम लुआ जेनेनो पहिलानो आनि बखक्ति खाकाहाम तै चिनि अर फाइ मानजाक फाइजाक जत बसखं आचुक जे चिनि ऑडियन्स संबो पहिलानो आनि खाकाहाम ब्लेम तो खाइगलाक बट बिनि कैपेसिटी जे बसक तंग आबो लुकुरक साइमन का बिकॉज जों हाइनो ब्लेम खाइबुं या तांगै माय आबो जों बुजिनो नांनाय हेदबा दाबो बिन बु भाषा बान बु भाषा बो सिलाय नांनाय ब्ले गे जों ते 5 बोसोरो चिनि रामजरगा आमसायो अमाय सामुंनिया खोजेदा जे सामुनो जों सारा बोसोर जों मुइथु खलाय थांनाय जात बेबा आंगाबो बिनि कक नाया दे हिंजाक नाकिबा सुगिया दे हिंजाक आबो तो लुकुरन गांबो सि थांगो कथां चिनि बरमनां साइथांगा जे बनो मुखां नुगिया बाक्सा पगै थांकना आमते रेंज गोबां एरिया आं गुरिखा किन्तु सेम पब्लिक अकक साव बिकॉज आं थांनाय जराव एडिसिओ जेफ्रो आं इलेक्टेड फाइका पब्लिक बै चंगजाखा आं गामि गुरु इवेन आं ऑफिस खरकसा एग्जीक्यूटिव मेंबर ngै सामं खामै यागलोबा आं एरिया गुरिमा परे लुकुरं नग थाय कक सावो बिनि ताम प्रॉब्लेम दं सरी नायजानानि रां प्रॉब्लेम थुं स्कूल नि एग्जाम नि रां एडमिशन फी नि रां प्रॉब्लेम थुं बिनि सादिवो रांकुलो गया थैलाय बेबाग जाव चिन लीडर्स जे चिनि बोबागर नेतृत्व तिप्रा मथा तमने अमागे चलि दं के अमो जै जों जेफोर पारा थांगा आफोर बिनि क्वेश्चन खायो बिकॉज आनो जेता रिसेंटली आं काइसा घटना साचिवनो गोबां मा क्वेश्चन खायो आगि बो चिनि अ जागबो जुमिया गामिबो काइसा जगा जुमिया बाजार हिंतो आ जगा आं थांपुर खरकसा ताखवानो सावो सर आगिबो चिनि एमएलए गसाम चिनि दा पदनो सामबो आवा हमान थांका चिनि दा रंजिनो सामबो आवा हमान थांका ताबु दा प्रश्नर सामा खनाय सिनाया नंबो दा आवा हमान थांगा सिदो हिनि बंनि बिसास कमाज आन क्वेश्चन खायो किन्तु आं खनाय फेगा बिकॉज बरनि बिसास कमानि अबन फिरनान आस क्लाया हिंगा आंगाफोर खनाय फेमा लगे न आं आफोर जेफोर चिनि माने जेफोर कैबिनेट चिनि मीटिंग खा आं साका ओ विशेष फिरनान नांमान बागै काइसा आजागा बाजा सेट मारनि इमिडिएटली नरक आना मासु बानाय चिनि बगर नायकल फांबाय चिनि टिडिएट से हापन बुखाक्तै जे ओ विशेष फिरनाम आं बेलेन खादुंगा तांके आफुरो जेफोर जों लगे ओ सामा लगे दुकान बा आजागां खा जेफोर उद्बोधन खाया आफुर आं सयं दं किन्तु आं फिताराया जेफोर आनो डिमान्ड के विशेष कमाजनाय बन फितारा रेखा आं आदिनो बिन बसं आचुगै दंका ओ विशेष फिरमान बगे आं बेलेन खादुंगा आवन बगे चिनि बगन बेलेगन हामबाय मारिबो बिनि नेक्स्ट फासिं थानाय 5 मिनिट लाइखा ताखुक रुकेश बीजेपी निंगै निन थानि बबो नबो सोंमुं दंनाय जे आईपीएफटी बाय बीजेपी एलायंस एमएलए प्रशांत देबबर्मानि सामुं हुमनोतै निनि फिरक मुंतामंनाय पुलानो हामबाय जतो फाइमानजांनाय ऑडियंस ते तुई दुलनाय कुरुक्षेत्र ते हामबाय मारेव तिनि जगत जों जरार मामन बागै चिनि ताकु
अनायनो पार्टीनि बिसिंथि ते स्पेशली चिनि EM बलायनो हामबाय a good question आंगोबो सानन मुसुंगो आंगाबो अरो केबनो बिलेम खायनानो फाया केबने एगेन्स्ट बस सानानि फाया जस्ट व्हाट इज ट्रू कुबुइता मआबो आं मा सानाय आं केबने एगेन्स्ट या ओंके जस्ट प्रेक्टिकली जेटा अब जों जतनो सिओ जतनो नुखा जे 5 year running सो जेटा बीजेपी जे IPFT जे रुलिंग जे खलाय दंमावो एंके जेटा ओ जगह तो एलायंस फाइनो बट एलायंस नीचे MLA पूरा बीजेपी निले MLA या इनके बोरक नि जेता सर्टिफाइड सिंह या अब कुबोई इनके सर्टिफाइड खाइम माना निबो संभव या ऐसे जों ह्यूमन बीइंग गई अब जो तो कंप्लीट खाइमिया बट बिनिबो किचा बिसिंगो माने गालती दंगो माने गेप जिनिस दंगो अब नुकजागो जस्ट आं एलायंस अब लुकुरंनि बसखाङो स्राय स्राय दा खाइमानो माने लेग पॉइंट बो जागावो माने ताक तामनानि सामुं किचा सामुं हुमुंगो न किचा उइक दंगो जेमन कयेकटा अब जत जागा फिला बुंया यांगो जों चिन्ता खुंनि बिसिंथि खोनागा जे लामा किचा असुबिधा एक्चुअली स्टिल ताक बुतंगो लामा जत जागा क्लियर नगियाखो अब तो वास्तविक अब प्र्याक्टिकली अब तो वास्तव घटना बले अब सच्ची जों जरारनाय एरपरे बिनि साबाय माने यागुला ते अन्य दिगि इंगे तो काहाम खायो व्यक्तिगत हिसाबै काहाम खाइ दङो बा बुइनो हेल्प खलायो आरोले आं बुनो माने सापोर्ट बोलते नुक जागायासो जे बरक बाय बिहेवियर हामिया खामानिता para paikani ni gangke जों नेक्स्ट फासिं थांनाय जों जराव हायनो हाय खोनालायनाय दाउक CPM त्रिपुरा मथा तै BJP बरक कथाम एबा बरक काइथाम बदलनि बखाक्तैनो कक सिलचामुं फासिंनो जों इंडिकेट खायमानि नुगै मानखा IPFT नि गै फायनाय जेहेतु IPFT नि MLA नि साकाव कक सिलचामुं कासाकाबा बाहाय बदलनि गै बाहाय फिरक मुं तंनाय बरक नि कक सिलचामुं अबकि कुबुइदा ना अबकि बरक नि पार्टी नि आइडियोलॉजी नो नारकनानि बागै सिमदा कक सिलचामुं पब्लिक नि बसां तुबै फायखानि नि फिरक मुं बाहायनाय बे सायखनार दे जतनो हायना हाय अ सारेक जरानि हामजामुं तै सिबाय तै तिनिनियो कुरुक्षेत्र टीम जोंनाव बाहायकै गथमै पालबाक्सा खलाय कगलाम सालायनायनि बागै सुजुग्रिमानि बागै नरना बेले बेलेखना हामबाय तै जतो फायमानजाजाक त्रांसांनि ताहुक तै बुकुक संनो बरनो बेलेखनो पाइफलाया हामबाय मारिवो आव बेलाय गाहाम सोंलायमुं एबा सालायमुं खोनाका जों जे कक सिलसा जाकमानि सेटिस्फेक्शन याहैनि जे साजाकमानि आं सानानै थांखाबो अनेक कक लगै थांनाय डाइरेक्टली जुदि न सानानै थांखा आंखाय जों 5 मिनिट बाय पायरनाय जों डेभलपमेन्ट नीति कक सालाय दंखा जखन ओ डेभलपमेन्ट तांनि खालायमानिया मुसुंफानो त्रिपुरा राज्य गोनां गैया जों चिनो रामचंद्र गाटनिबा जों अरनि कक सानाय कायसा कन्स्टिट्युएन्सि नि गै जों केसेबजाक सातकजाक सुसन खायै सुबै बुनि दफा बाय सातगै सोक्लोगै तनिजाक आं फानो MLA एंदि ते खरकसाना फानो MLA रेडी एनी पार्टी नि जे सब पार्टी नि न फानो सिनि तिब्रासा एरिया वो MLA मिनिस्टर जे सपनो सनामदि सिनि तिब्रासा लुकुरंग न कुनु दिनो फानो सेटिस्फेक्शन एबा जे मुसुंतै जे सानमानि मते क्लाइमान गलाक आबनि बागै 2009 नि सिमी पार्टी IPFT नि बिसिंथि खलायै ADC एरिया न तुयाखै फुल फ्लैग कैसा स्टेट नि पावर याफारि दिहनै जे डिमान्ड चलि फैमानि जे लुकुरक ताबुक जे सामानि सेई सेपारेट स्टेट मान थांका हंकाय आनि जे वानसुक मानि मते
sini lukurong no sang taisa je borok ni musung tui khlaimani phano karon human being borok ni musung mani thagia haifano 100 tabuk jodino kuri rimano hungka afro 190 phano rimanana obai hine ang wansugo जों आसक जरा नाहारियावै नेक्स्ट क्वेश्चन फजिं थांलायनाय काहामना फिरक मुंरुखा पाब्लिक रक एबा कुरुक्षेत्र नाय तंनाय जत ताहकtai बुखुक सं नरक खरकब्रै लिडार रकनि फिरक मुंनो एबा ककसिलचा मुंनो खनाय मानखना जों हायनहाय नेक्स्ट क्वेश्चन फजिं थांनाय जों जतनो साइमानो एडिसि हापांगो ताबुक तंगो त्रिपुरा मथा एडिसि हापांगो आसुकमानि बिसिकनि लेकायाखो केबाबा जों रमैनानि ताक बिसिक मिन्यो आबुनि बागै खुद ताबुक साकबाय थां अ आमचाइनि एमडिसि एबा ताबुक एडिसि हापांनि खरकसा इएम बिनि सामं हुमं एडिसि हापांनि बखाक्तै अ आमचाइनि बागै तामो तामो डेभलपमेन्ट सामं ख्लाइजाखा अ सोंमुरनो तैना जों खरकसा जरारनाय फियाबा ताकुक सुहेलना पाइथागा जरारनाय तां हेंके खरक तामनि ककसिल सामं टंखांके बाबुनि फिरक मुंग्रनाय आं पुइलानो CPM निङै फाइमानजाक फाइनाय उमा सांकरनो जरारनाय जे हापांगो फाइमानि यागुलो बरक जे चंगमारिनि सकां कग्रमानि आमचाइनि लुकुरकनो आबो सुबुङै दा मानिया अ 2 बছর बिसिकनि यो ताम ताम सामं गाहाम खलायके किछानि मकल जे तंमारनो सायखनारदि एडिसि हापां ना एडिसि हापां तो बरक जेबाबे कक सामानि सरकाराव फायगा हांकाय एडिसि हापांगो तुमुं फायगा हांकाय बरक अलरेडी क्रॉस 1.5 ना एडिसि हापां एबाब रमनि ताबुक बिसिकनि नंखा जरा तो आसक बरक सामं खायनि जरा तो मानियाखो तबे जों जेटा कमानि माने वानसुक माने बंसन जे एक्सपेक्ट खालामनि लुकुरक ओ क्षेत्रेव नायनानै थांगांके अबो के बिचार खायना थांगांके एडिसिअबो तेमन किछु ओ 1.5 बছर जों हलं या खालाम खलायै नासिंनानि मतो बा हलं या खालाम खलायै जों मुइतुनागनानि मतो सामं सिनि नजरो डेट मीन्स माने लाइट बुमावो मुइतु तंरगनाय मतोना बाहाय सामं नुकरिखो ओके जों जरारनाय ताकुक सुहेलनो बिनि कक बाय थांगांके जेता एडिसि एरियाव जेता खालामनि सिनि ओको लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जखन टंफुरु आप्रुनो निनि स्कूल होइते आरम्भ खाया जागा खुम्पु एकाडेमी एप्रे निनि खेरेंबार हॉस्पिटल एप्रे निनि एडमिनिस्ट्रेटिव जे बिल्डिंग मेन बिल्डिंग अबरक एप्रे एडिसि एरियानो जतगुला साजंमानि मैक्सिमाम सिनि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नि बिसिंतिनो खलायजाखाबो जों नेक्स्ट थांनाय जदिও एडिसि हापांनो बरक तो समय कमखो समय बंनि मानमानि कमखो हयतो आगामी दिनाव बरक खायना जों एक्सपेक्ट खालाय ताकुक सुहेल फान मटक जाक टंका हायपन किसा खालक दि नेक्स्ट टाइम जों बीजेपी न जरारनाय बीजेपी नि ताकुक रुकेश बाहाय ताकुक सुहेल एबा अ आमचाइनि खलसा एमडिसि ngै एडिसि हापांनि बखाक्ते जे सामं खलायजाक माने आबोनि मकल बाहायके नुखा लुकुरक ताइबो एक्सपेक्ट खायमानि दा नों किसा सायखनार गादि गुड क्वेश्चन पर्सनली तो बेलाय गाहाम बेलाय नायथक हेन्डसम फियाबा जस्ट रानिंग 2 year जेता एडिसि हापां फाइमानि वो आं खरकसासिन ताकुक साका जेता CPIM नि होइते जे बयस कमो तो आसे खानानि उंगया माने जरा मायाखो फियाबा 2 दिन फेंथुन 1 दिन फेंथुन बा सप्ताह काइसे फेंथुन 1 month फेंथुन 1 year फेंथुन आबोनि मेटार हंगांगे जेमन दमदि एडिसि तो साबाय चलिबा राज्य सरकारनि आन्डार चलिबो जे राज्य सरकारनि होइते जे फान्डिं रां रहमानि बे चालकमा आमबाहि चलि जाबो एडिसि तो बाट रानिंग 2 year नुखा जे कयेकटा जागावो तामनानि राज्य सरकारनि होइते जेता एडिसि रिजाक मानि ओंके जों नुखा आबरक आंखि जाबोनो मेनसन खायनाय जस्ट एग्जांपल दिनाय जेमन दमदि एडिसि जों शॉर्ट बाय एकदम यस हट बाय ओंके जों नुखा जे एडिसिनि डेभलपनि बागै जों तामिनानि खेरेमबारसिनि एडिसि एरियाव खुमुलुङो बेलाय हस्पिटाल सिन बागै बेलाय अभाब बा जों टाउनाव थांगोन अंगो आगरतला थायाव जदिनो एडिसिओ जदिनो गाहामकै खायमा गांगै आबो चिनि बागै बेलाय डेभलप चिन बागै बेलाय गाहाम
Engke abun जों only o 24 Ramchandra Ghat ba bini amsaini bagai sin kok salai okay engke tam nani just ang abun pairis ne engke abo chungnu kha jeta o je bose 30 কোটি রাং জাকা 30 কোটি রাং জাকা পুইলা তো মেন চনুং মানে 28 কোটি ছি বাট দাবর হামজাগৈ মো ডেভেলপ নি বাগৈ চিন 30 কোটি দিকা গাবর নি ডেভেলপ নুক জায়গাখো মানে আবর কমপ্লিট নুক জায়গাখো जों सिनाय चिनि बिन बिसिं तिन सिनाय आबो ताम ताम जागाव खायखा आपना क्लियर फाइ खायम pai khang ke जों next passing da thanglai mangkha takuk Samuel IPF tiningei IPF tini norong MLA ni to kabang ma kok silcha mungti hajaka khoroksa MDC eba khoroksa o amsaini iye mungei o amsaini bagai lukurok ni hamkrai ni bagai tamo tamo samong khlaika ba khlainani khlaiman yaku ni jan kok silcha mungti sene ni phiro mung bahek nai actually belakena hambai haina hai jorari phimani bagai जों kok salaimani bising tuino joto kisu saimano kebo kerenggai oro asuk phaya ba serengnani bagai bo phayo ba phorengnani bagai bo phailayo kaisa tei kaisa share khlailaimani bising tuino joto kisu solution nokhoro tam hungkai ang okongno sanan nainai je left front thaisingo je side thangmani sara ADC area o je left from roximino development khlaithang kahimani tobe bina kongno bangkisa aro mas manju sinai because ADC area no jesik jora saluk phaikya sob samoy left from no saluk phayo aboni bagai joto kisi bumung to jagilai thangjak borongni nongra nai hambo hamiayo tobe 2000 sono jefru IPFT সরকার ফাইকা আফ্রো রংনি কংনো খরচাই সানানি থাঙ্কা হাঙ্কাই ককব্রক মাস্টার হাইরক পোস্ট রিক লাং খাতাই হাইনো হাই আবুন বাগা আং তাবুক আনি কাইসা রিকোয়েস্ট দংমান হিংকা বসে সারা ADC এরিয়া নিঙ্গই যদি ADC হাপাং যদি অ কক যেটা ককব্রক টিচার যে আগি রিক্রুটিং থাংজাক অলরেডি গোबां मानो आ जागाव रिटायार दगमंबायखे आबुन बागै आबरंनो टी सावै जोंसिनि एरिया नि डेभलप नि बागै बा करिनु खुंरं नि बागै हयतो खरसा खरंनै आजा ककब्रक मास्टार फान मानका हांकाय सिनि ADC नि हयते जों टेक्सा सुबा जाक्तिं खामन आशा खालायो बसकांनि कलकमा जरा रक मानका हांकाय जों आबहायरक नुगै माना नहिने baikha जों tung jora jaknai जों jora jaknai takuk Suhel khoroktamni kok silchamong eba borok je amsaini lukurok ni ngei expect khainamani no nini thani ba norok ni hapangni thani aborok no baiki phirok muknai borok ni kok silchamong puilano ang chini takuk ma songkoni reply digana nai entered editing kok saglak ramchandra kok sagnai maybe bin knowledge ring mano but bo question haka je tipramo thani expectation tongmani tam expectation tong ngani clarify khagri tarpor ang clear khaina no tegis kok hakai সারা বছর CPIM রামচন্দ্র কন্ট্রোল খাইথাঙ্কা जों सासेखौ पलिटिक्स फाइनाल बाचरि देखो जों सासेखौ जे माने नों सादि अ मानेना सारा त्रिपुरा अ रामचंद्र गानि लुकरंनि मकल बसगा जों मयथु खायना जात किन्तु आंखौ अबन साना मुसुंगो त्रिपुरा म थाव बोवा नेतृत्व फायमान परे रामचंद्र गा तो जों आगि टिभि उनुगो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल जे फुटबल टूर्नामेंट थके एस्ट्रोटप जे फुटबल प्लेग्राउंड खायमानि आबो जेफोर जों त्रिपुरा म फायमानि आगोल आं साक बायतां स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स नि बेदेनि खरसे इएम गै आं साक बायतां प्रोजेक्ट्स नाबै चिनि बायजल बारिवो जों चिनि लुकरंनि बगे हामरेन बगे तुबुखा अबो चिनि बोबागन अबदान अबो चिनि तिरम मथन अबदान आबोनि आगोल ताइबो सानमो जों नि काइन इनफरमेशन दिने आं थानाय जरावो चिनि थागुर कामिवो साइमन जे चिनि TDADC हापां जों स्टेट नि होते फान्ड ट्रान्सफर खायजागो इभेन दो चिनि टाइट फानि बिसिंगो फानो चिनि बुबार आसक हामजाम कुपुरंग चिनि लुकरंनि बगै बिनि आसक कुबुइना हारमो चिनि लुकरंनि बगै चिनि द फानि बगै चिनि थिनांनि बगै तिनि बुबाग्रानो तिनि सामा लगेलगनो चिनि रतिला बाजारो खरकसा नंनि चिनि खरकसा सिनियर लिडर चिनि बरंग बनां आंकेल अमूल्य देबरमा बिनि बुखु बायबो चिनि माइक ते प्रेस खलायगा ताके आफुरो जेफ्रा आने इनभाइट फ्रो बं कायसा सेट नांगो प्लस कीर्तन मसाने सेट नांगो छौ ओके सेम क्वेश्चन जे जगह थांनि सेम क्वेश्चन तमे गा अगेन एक्स एमएलए ब आवा हिनो एक्स सीएम ब आवा हिनो ता प्रेजेंट एमएलए को तो कोक साइन छौ
gang ko blame khane thai ab public opinion because am khorsa representative kha bongkong na makhnau gang saka naidi borok awa bana ang awale hingla kintu ang try khainai কিন্তু খালামান লগলে আং যেপুর চিনি ইসি মিটিং ক্যাবিনেট আচুকা আং সাকা চিনি লুকরংনি সারা মানে বস রংবিবং গায় ডিমান্ড তংমানি ও ডিমান্ড ফিরংনি মাহা গায় আনি লুকরংবো বিশ্বাস কিফিলে মানে আং বখা তংথংনাই আবো সামো লগি লগি ন থানাই চিনি রতনপুর এডিসি ভিলেজ কমিউনিকেশন কাইসা চিনি জুমিয়াবাড়িও বাজার সেট তঙ্গো তাই চিনি রতিলাও আজ বাজার সেট তঙ্গো লগি লগি চিনি বগার নেতৃত্বে চিং অমর ডিমান্ড খা চিন লুকুরবো আ বিশ্বাস ফিরং মানকা গে বরকে তাবু সাকা বা আওয়া হুইয়া কইবান দিবো বাকি রিমান বাবো চিন বুবাগরা তমান বাগৈ চিনি বুবাগরানি কবি হামজাং মান বাগৈ কিন্তু বরং মায়াকে আং বরবো হিয়া যে বরং মায়া হেনে তাংকে বরংনি বস মানি সরকার বলে চিনি বস তো হানি বুবাগরা বলে जोंनो जे हामजा सामगाय दङ जोंनो रिसिनाइन बले हेदबा तेगासे कक नरक जे सापुं आसुक बसर नरक जागबो सालगै थांगा ठीक न मन स्कुल खायका बिल्डिं खायका आबो नर खायते मा खालायने नङाबो नों मजि खाय नङाबो सेन्ट्रल हयतो बाजेट रहनाय न आबो नों खायनि सापुं आबो नों खालायनि नांनाय কিন্তু তাগলাই তেব সানেমো জন্য যে খুমবই খাইগেন চাও ঠিক আছে নং নিনি প্রিয়ত নং খুমবই খাইগা আবো গছিবো কিন্তু খুমবই খাওই দ রুংখাই তং মাজি কসকিরকা রুংমাইকে চলে নাইবা গে তাবু চিরি যে টিডিএস হাবাঙ্গ তিপরা মত ফ্যামিলি গুলো তিপরা মত ফ্যামিলি গুলো এডিসিও চিনি খুমবই একাডেমি স্কুল বাসা বড় সাও স্যার তিপরা মত ফ্যামিলি গুলো বাসং ও খুবইনো আজকে ইম্পর্টেন্ট কাসং আইআইটি হাইকে নুক সিউই চাও गोबां पाब्लिक नि ओपिनियन किंतु बरो आजके हामजा कथा आईआईटी इन द सेंस बरो हामजा सुका माने आमसके बरो कंट्रोल खाइन माने सिस्टम डेभलप माने नुकै आमन बताम सका जतन हजार बरो फॉर्म फिल अप जमा रखा चिन खुआइनि बथांगा हेंगे साबले खाजने साबले फिकुंनि जतन आनि बरक केबने जों किफिले रहया बबगरा ताम सका जोंनाव तिनि स्टेट रां रहया पानो बरनो तिनि जों ओ स्टेट नि होते जों रां मायांगे जों स्कुल कताब खुलंमाया टीचर कताब रिक्रुट खालामिया तब फानो चिन बगना आसके कबि हामजों नायदि जत से आनि बरो आं सामने फिरगो रहनायबा आमते सावै थाने जरो चिनरो चिनि एक्स सीएम एक्स तंफ्रु आनि यंग रंजि देवर ब तंफ्रु चिनरो बरो बसे एडमिशन मान छेमान 4-5 जन एडमिशन मान खुंबि एकाडेमी स्कुल आं तकले बसे का छेमान 75 जना रामचरण गथ किंतु आं नों सीपीएम बसादा नों कांग्रेस बसा नों आईपीएफ बसा दिनसिंया नों बरनि रामचंद्र गनि तांगे आंगो रामचंद्र रिप्रेजेंटेटिव आं थारै बरतिं इदि नों सीपीएम नि सिंया नों कांग्रेस सिंया तेके साबिन जबर गना दो ngai जों टीचर बरि रिक्रुट खायका ह कॉन्ट्रैक्ट बो टीचर बो जों रिक्रुट खायका तांगे स्कुल जों खुलना नाय खुंबि एकाडेमी खुलका आजगा चिनि स्टूडेंट दंगो टीचर परेना नांनाय इंगे जों आबो खुलका कॉन्ट्रैक्चुअल बन जों तलां खाबले तब चिन फान करि फानो जेसे फान जों तलांका अब बेबा बुबागर अबदान तेके सकक तिनि नों खेरं मारो सका खेरं बारो नों वाइसा बेरे नै फैदि खेरं बारो न रागी सीपीएम तंफुर बाय ताबुंनि तंफुर ताम चेंज का नों फ्री ऑफ ऑपरेशन खालाय माने अ सिस्टम रो जों फेसिलिटी जार तो बुका स्टोनिंग थुं ट्यूमारिंग थुं नों आरो ऑपरेशन फ्री ऑफ माने नों नुगनाय आनि एरिया नि ब खरकसा आं 2-3 जना आं फ्री तलाङै चिनि बुबागरा तंमान बिसिनि बुबागरा आना सुजिमान बगै चिनि रामचंद्र सारा तिपरा सारा चिनि लुकुर आना हामरि लगिरिबो आना इलेक्टेड खायमान बगै आं बा सुजुनो चिनि लुकुर रिमान का बेबा बुबागरा अबदान तेके सकक जों नेक्स्ट फासिं थानाय जरा साबै को तेके सकक बुबागरा नाव प्रेस मा खानाय कुबुइनो मा सानाय हायसि कुबुइनो मा सानाय ताके थानाय जरो 2017 बो चिनि खरचा आम जैनो ताखौ कबिरमय देवरमा जों जत तफरमा हामजगो आंबो तिप्रालेन बागै चबा खलाय फैज ताबो खलायनि दं हायसि आपुरो चिनि खरचा ताखौ टीएसआर बे कक्सा कबिरमय देवरमा बो कक्जामान पर बिन याकुम बेकेनसो बिकलांगं थांगा किन्तु तिप्रा मता फेमन सिगां आं कग्रिमा करिजे आनो बडी चित्र हदि आं कबिरमय चाकरिनि कग्रिमा करि किन्तु बियाबा चिन बोबर आसके कुबि हामजां माने बिन कबिरमय लगिसं आनो थां काबि सायगा कै निन बोता तो पंगं थां बाहागे चलिनाय गाबोन बुबागना सामलगनो बुबागरा तामसागा जेबर द फान बागै से खालाम थि यरि मानहै जेबर द फान बागै गुलिजा मानहै बिन बिपत तंफुर जों क्लाइननि चिनि लुकुरंनि रेसपॉन्सिबिलिटी करिदा केबने रेसपॉन्सिबिलिटी करिदा तंगो आवन बगै बुबारा सामल गलिनो आं सागबाय थां टीडीएडी से हापांनि बुबागर नायकल फाय बिन दागि मुंबाय जों जत कैबिनेट पास कै कबिरमय आं साजों थांगै बिनि नगो जब फारिया फारिफाय आबन बुगार गुबै हामजांमोन आव जों नेक्स्ट बिनि कगना फिरग मुं बेयाव जों नेक्स्ट फासिं थांलायनाय कबिरमय से गोबां मायां आमचाइनि लुकुर कबिरमयनि बेफोरो किसा फिरम मुं दंनाय जों अबनि परे थानाय जों नेक्स्ट ताबुक जों पाब्लिकनि फासिं थांलायानो बरक जे कक फिरक मुं रोखा बा बरक जे एलिगेशन तिसाका नरक सराय खनाका नरक रामजर नगद आमचाइनि लुकुरक तामो एक्सपेक्ट खाइमानि ताबुक जे रानिं एमएलए न एबा ताबुक जे एम तंनाय न नरक नि बखाक्ति थाया थानि केबो सोंनानै मुसुं मुं तंखांके बखानि कक साना मुसुं मान तंखा नरक न जरा रजाकनाय याक्ति साइमानो
audience orang jora jago sade yang besang masuk jagrok o jagawo tabuk IPF ini representative botongo eba sakbai thang EM Suhel tongo bobai singmung saimano নমস্কার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা মুথার যিনি ওনার কাছে আমাদের ত্রিপুরাবাসী জানতে চায় যে আপনাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে দাবি ছিল যেটা নিয়ে আপনারা সরকারে এসেছেন এবং বলছিলেন যে 10 তারিখ রেজাল্ট হবে 11 তারিখ ত্রিপুরাল্যান্ড ঘোষণা হয়ে যাবে সেটা হয়নি আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই ত্রিপুরা মুথার সংখ্যাটা কি এই ত্রিপুরাল্যান্ডের আপনাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এটা সংজ্ঞাটা কি কতটুক এরিয়া নিয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আপনারা গঠন করবেন যদি আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে 23 নির্বাচনে সরকারে আসেন কতটা এরিয়া নিয়ে আপনারা সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করবেন সেটা ত্রিপুরাবাসী জানতে চায় কাইন্ডলি আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন আমি রূপক ঘোষ রামচন্দ্রঘাট ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডল যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট তাকুক সুহেল বটিকে ফিরো ইচ্ছা জরার যাগো আমি একজন কক্সবাজারবাসী তাই আমি কক্সবাজার দিয়ে উত্তর দিতে চাই Sure, ঠিক sure, আছে sure. কিছু প্রবলেম হবে না তো এখানে সবাই কক্সবাজার আছে তো আমি কক্সবাজার দিয়ে রিপ্লাই দেব ঠিক আছে আঙ্গবনা সানামো চিনি বরং মনাং তাকু রূপকনো তাই হেকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চিনি বগরা বারবার সাইতঙ্গো नों ইউটিউব থাই রিকল খাইদি bo angle ti sangnai bo bahake sanai bahake manai abo nang nai clear nai and te kaise kok hangkai joto সংবিধান অধিকার দঙ্গ जों বগরা বারবার সাইতঙ্গো जों কোন জাতি বিরোধী কোন ধর্ম বিরোধী কোন রাজনীতি বিরোধী চিনি অধিকার বগে जों ডিমান্ড খাইতঙ্গো চিনি রাইটস দঙ্গ যে কনস্টিটিউশন রাইটস যেটা কনস্টিটিউশন সলিউশন চিনি যে অধিকার যে जों মানা তমনে আবন जों অধিকার সানো আবন বগেছে जों অর গ্রেটার বলে নাयो যেটা जों শোষিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত जों তমনি আবো চিনি অধিকার দं तेकासे कक हंके ताबो जेनों सामनि बिल पास के जों रेजोल्यूशन पास के जों जे काउन्सिल बडी जों रेजोल्यूशन पास के जों आबो अलरेडी हका इंगाय तेकासे कक सानामो जों जे जों काय तो कायसे काउन्सिल जों काउन्सिल जों जेफोर जों काउन्सिल फर्स्ट सेशन का आबो जों काउन्सिल रेजोल्यूशन पास के जों हका ताबो जेबो स्टेटो आ जगाव जे चिनि स्टेट नि तो चिना आबो के गसिया किन्तु चिन दायित्व जों पास के हका ताबो नों आबो जगो नों क्वेश्चन खाय नों जा आबो मिक्स अप फाइट का तामनि पेपर बट नों जदि आबोनो नों क्लियर नते बुंना मोजो गाय जे बसकां जे प्रिवियस डे जरावो जे चिनि बुबाग्रा बाय जे अनाउंस खालायजाक दङ जे स्टेटमेन्ट दिजाक दङ नों आबो काइन्डलि युट्युब थाङो नों आबोनो रिकल खायदि हामबाय जों नेक्स्ट पाब्लिक नि फाजिं हायनो हाय थांनाय ओ आमसाइनि पाब्लिक रक तामनाय हापांनि थांनि एडिसि हापांनि थानि बबहाय मानथाय रक बबहाय डेभलपमेन्टनि सामुं रक बबहाय फेसिलिटिस रक नायमानि आबो सदा सुफुंजाक लिया केबो सानानि मुसुंखे सोंनानि मुसुंखे याक्ति सैमानो पुलानो सिनिमं तै बुमुं किसे साके जानाय आं कायसा गो IPF नि एक्जिक्युटिभ कमिटिनि मेम्बार गाय अ हिसाबै आं ताक साननानै मोसंगो चिनि जे उमा शंकर CPIM नि जे उमा शंकर साइथंमनि कग्न अशोक बছর বড় শাসন খাই ফাইমানি ইয়াগুলো তাবক BJP बाय IPF सरकार फाइमानि यागुलो कोन किसु खाइमे हिन सामानि सानान थांदानि गाय अब आनि मते आं नुगो जे जागाव आनि पारा लामा 1 किलोमिटार पुंया आधा किलोमिटार से पुंया प्राय 60-70 বছর थाका कायसा एडनि चिन्ह सेकरि अलामाबा जों बছর फाइखे आवारनि लामा थां फाइ बाइक कासाय थांनाय रंखाय बर्षा काल रंखाय कायसा कनै आवारो सकलाय एक्सिडेन्ट नंथंबायो लामा सेत्रानि बागै गाय अ लामा से आसक बছর जाबत खाइजगि हांकाय जों जखन BJP IPF सरकार फाइ आजक फाइमानि यागुलो आं आ लामानि कक साका मात्रनो आनो लामाना कायसा प्रदान खायरिका गुबुन जागा ताम खैगा खाया सैमिया आं अबन कायसा सुजुग माखा अ IPF BJP सरकार फाइमानि यागुलो आबनि बागैना आं अ कोन आं सानन कलायो तबो जनगणनि सिकांगो गाय ठीक अमते खलाइनो आं नुक दंग बिभिन्न जायगायाव था सोलार रिखा जात पत्र भट खाइ दङ 5 বছর मिसिं 2 বছর तो थांका अब उनको हनै माने कोरोना हनै पाइ थांका गाय साधारण 3 বছরनि बिसिङो जेताबो एलाकाव उन्नयन चले तंगनि IPF BJP सरकार फायै अब जतन जतन नुगो तामनां आबो सिकिसा सराय के साकेंगाना तामनां ताबुक
Tabok ang ani ব্যক্তিগত ব্যাপার ani I-15 বাগে সিমি ang সামনে কইয়া জনগণনি বাগে যতন সুবিধা নাইও এবং ব জায়গাও লামা করে ব জায়গাও চাতি করে আবার जों যতন মিল হই যদি অ জিনিসনো নাইতকে जों সরকারনি তরফে जों দাবি খাইমাঙ্কাই যত বাইনা এককভাবে যুক্তি খালাयै আজগৈ দিন আনি হিয়াওই আ জিনিসনো जों অর কাহামকাই আজগৈ সালাयै সিদ্ধান্ত খালাयै রিমাল খাইকাই দাবি দাবা খাইলাইমাঙ্কাই आं আবনন Au jeng next phasing thangnai bini kok sarai sarai jeng buji aphano jeng kisa buji kha than thanai obo public tai kisa question nai jeng hain hai guest phasing phainai tai kaisa question public rok jora rojak nai norok ni musung mani tamo norok ni man thai tamo tabuk man manya kho jodi kebuni sengmung tong ha jora nai mano tai kaisa question nanai jeng mic lang di pulano nini bumung tai sini mung kisa pular gradi Ani mongkai Sumendra Dev Burma ani parakha athai bari ang tirpramot hani kaisa lidan no kokai haise sengmung da tong kuno neta no kok sengna nera musung ani somongkai IPFD tai BJP no ani somongkai obono सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हिंसाओ किंतु चिनी एडीसी एरिया वो थांकाकाय बरक तब बचिना आथाई बारी वो 3 जना मास्टर से यांकाय हाई स्कूल अब तब नहीं सबका साथ सबका विकास ना सबका साथ सबका विकास दा सबका साथ सबका सर्वनाश दा अब नानी प्रश्न obo kebun thane nang utor khana na musung Musung. hanggang ke oro IPFT by BJP ni representative rok tongo bodol ningi phainai takuk rukesh kesek phirok mungrana na musung nai bono Yes, absolutely. Blai hambai, blai good question. Sini takuk no. Ang obono amna binia question no belai nangmani kok no. But bini sago ba bini nukungo kalai aphanangi tongmano. But सबका साथ सबका विकास. Chini ভারতবর্ষ ni যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামসা ang norokni প্রধানমন্ত্রীয়া norokni sebok ini sao aron bisingo no bo o statement likha सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास फियाबा आ जगह bo tam tam tubuka bini statement ni loge loge wo gorirok gorib tei lama tei শিক্ষা tei স্বাস্থ্য দপ্তর tei tui tei current abo जों नुगै तंले practically जों abo थाना नांयाबले स्कूल टीचर ने प्रॉब्लम से स्कूल टीचर ने प्रॉब्लम से अब तो दो ठीक है okay ano टीचर ने प्रॉब्लम टीचर ने जेरे कमी okay regadi इनके माने आंगो बिनि प्रश्न सबके साथ सबके विकास मन आं आंसर किसे खलायनान मुसुंगो नायदे चिनि स्पेशली ओ 5 years running go चिनो जगह बहुत तामनाने महामारी बंखा ओ महामारी जेमन दम दे कोरोना भाइरास नि उतुके इनके आ जगह वो एमन जे कठिन के चलिका आबो जतन शिव जरा जरा किसा जनरल नॉलेज बायबा कारेन्ट एफेयार बाय तंखां कांगे सिनाय नायदे जे ओ 5 বছর हिनु बीजेपी बा आईपीएफटी जुट सरकार ताम खलायमा गोबां मा बर प्रश्न खायो ठीक आबो खायनानि दरकार किन्तु बा तामरि तखा आबनो खे चेरि नाया नायदे ओ जागाव रेगा होयते संसावै निनि तामहिनाने गेस होयते संसावै निनि तामहिनाने बाटा नि संसावै बा निनि किसान न जे खेतक जमी खाना रंग तुई नायने कांका तामरि यांगनाय लामा रास्ता घाट विभाग व्यवस्था निनी रेगा तो मानो अब आगे ने सीमन मानना कि तो रेगा जे नर 2018 नि इलेक्शन संग रेगा दिन बस जिन छाबो 340 টাকা बार माखा 200 दिन रेगा ने मौजूद रेगा ने श्रम दिवस यस मायाको किंतु अब प्रोसेस चली तंगो ना अब 5 বছর পাইছা না अब प्रोसेस बड पाइसा 5 বছর नि खोनादे 5 বছর नि सिगां नर सामानि तंले खोनादे ओके आं बिलिभ खायो 5 বছরनि सिगां सामानि तंगो नायदे 25 years already बामफ्राम चाइथाका जागाव 25 years चाइथाका आफुरो ताम होनायदे 25 years सारा त्रिपुरा चिनि बागै ताम एकालाय बय स्कुल 3टा से खुलक जागो 3टा जे बीजेपी 2000 जुट सरकार 18 फाय कयटा एकालाय खुलक जाका 18टा 18 कार्ड नि रामचंद्र बिसिंग प्लीज
রামচন্দ্র একলব্য বড় আনাবো জরা রামচন্দ্র একলব্য বড় সারে বড় সারে তারপরে 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 দামখা 18টা 18টা প্লাস 3টা আংখা তাবুক 8টা অলরেডি কমপ্লিট টিঙি দङ গা জায়গা বসে তলাंजों না স্টুডেন্ট জেলারক 250 বরিরক 250 যদি 21টা স্কুল যদি 250 500 তলাंगे বসে ফাই বসে तलांग है तो काम को सब खुशी ना चिन बरो परियो माने अब न सबके साथ सबका विकास अब न सामुं ताने बुगु भाई सामु भाई प्रमाण दिना नाय बुगु তারা আনো মানে যত সমানকে সময় দিয়েছে বরক যে 2018 नि सिगां सामने सबका जात सबका विकास हिनै सब बरक खुद का विकास दूसरों का विनाश सबको साथ विश्वासघात किया है ये लोग बरक तामी सामने बरक सरकार फाइकांकाय पूजा बसर হয়তো আরামও খায় 50,000 চাকরি দেনা বেকার যুবক কয়জন চাকরি মাখাছি নে রামচন্দ্র কার এরিয়াও কয়জন মাখা বরক সাও I am not interrupt you while are you talking বরক সাও মিস করলো চাকরি নাই নাই ওকে লেটার কয়জন আরে let me finish বরক সাও স্মার্টফোন গরে গরে চাকরি নাই নাই মিস কল মানখাই চাকরি নাই নাই মারা মানখা চাকরি মিস কল কেবো চাকরি মানাই প্রত্যেকটা ইউথ দङ স্মার্টফোন নাই মানে মারা মানখা মামান সপ্তম পে কমিশন কেবো ওরা কর্মচারী রক দङ নাই বরক মানবান সপ্তম পে কমিশন বড় বংনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ কিন্তু বংনি যে নেতা বংনি যে খাই দंनाय লিডারশিপ दंनाय বনিখাय প্রচুর মানে সম্পদ দंखा আবর आं सावो खुद का विकास दूसरों का विनाश सबका विश्वासघात बर खायके आबो हाय ओके ओके आं अबनो सुहेल कुनो मुंसाजक सानाय दा कुनो कमेन्ट जातং नि 1 मिनिट आं पाइरिनाय भाइके सानाय ब्रो एक्चुअली दो ठीक আছে आं बुजिखा थेंचिनि उ ताखुक जे खरस क्वेश्चन खेमनि बो रिप्लाई मायांगि दहा किन्तु ओके बिनि बिनि आं खरंति सेना बिकॉज नर बन इग्नोर खायका बिनि आंसर नर लिया बो साना मुजुंका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास तार माने तिनि गरांग दास नि लामावो तिनि सिमन बाय फेले फेले केले पाजांकाय तखिति देबरन नखलाबो तिनि सिमने फेले फेले नांनाय हेने ब्ले सबका साथ सबका विकास nga तिनि kwai boys school a jago tini teacher burung kul tong hangkai tini ane athai barike tang teacher keringnai tini ane baijal barike tang sabe teacher keringnai tini jodi kwai town tini bangla medium english convert khaiman hangkai tini ane ramchandra entire ramchandra school ke tang english medium convert khaijang nai hingga sobka sobka bigas bile kitu kori haichi 10,323 রেগুলারাইজেশন সর্বশিক্ষা রেগুলারাইজেশন ওডাংখা কেবো আবন আংকিজা কেবো সর্বশিক্ষা মারা মাখা রেগুলারাইজেশন माया नाले 10,323 दो चाकरी ने दूर कोटा उल्टा चाकरी चाखा ब्रो फाइन परे अबंका फैक्ट सब चाखा बीजेपी बंग चाखा भाई क फिरक मुरु नै abno 10,323 नि चाकरी न चाखा बीजेपी हासिले अतिके फिरक मुरु भाई के बंग चाखा हिंसा सिनि गभर्नमेंट टंगफ्रु आनो किन्तु समय तेकिसा बिदि सिनि गभर्नमेंट टंगफ्रु 10,323 नि बागै विकल्प बंगनि 12,000 पोस्ट बंग विकल्प पछलामका आमफ्राय सरकार इलेक्शन नंखा जों हारिमान पर बरक इस्ते हारिका 10,323 न फाइका हांकाय जों जदि सरकार फाइका हांकाय संविधाननि नियम अनुयायी जों बरक न माने बंगनि व्यवस्था खालायनाय बंगनि कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खालायनाय से हेमंत बिश्व शर्मा तिनि ताबुंनि आसामनि मुख्यमंत्री बनिजि सालांगौ निने सर्वशिक्षा चाकरी खालायनाय रनो बनिजि सालामो दङ नंगो तमं जों रेगुलर खालायांकाय सालाना गुमा के ये वीडियो चलादा एमपी इलेक्शन में हम लोगों को वोट मत करना है नहीं बसाया देबा हेमंत बिश्व शर्मा सासा का सालाना नुखुदाबले कलेज ब कङ बरक साबनो ठकिया दं ओ 5 বছর बरक एमन बरक न ठकिया करिखा आमबागै मानुस बरक ऑलरेडी डिसाइडेड दैट बंगनि decision to thrown out from our state bahai ke phirok monai ta ko time nane even not a single one khanare not a single word for our 10,323 victimized teachers okay obo kan just personally political nijini ব্যক্তিগত simi saitu but I don't want to say anything about that listen to me please listen to me
give me chance to speak ya. Engke naide tamo engka be boja samani BJP hapang tam khaitong abo ani ang BJP ni as a vice president hinang abo support samaya practical yang samani se Nono kuno abo kebo abo no kebo ang personal attack abo kebo mane abo no kebo believe bung ya grei BJP hapang tamo khaika kento bani no jaga tam khaise abo personal matter se personal MLS ni abo kuno party no believe ko mane abo ke dunam ta khade nade ang tiksa sanai personal kuno ya takok sini Sohel borong una iye boni je sakana bলে এলাকা হাপুর তামিনি সাজা কেনে অবতানি কো গিয়া বলে জনগণ যা চাই তো মানে অবনো जों তিনো জায়গা সাও no তানি পার্সোনাল no example ni nai please nang kicha khnade no please just 1 minute 1 second khnade 1 second khnade khnagarade naide BJP nang je sawo boktam khake nei naide angono just ang example ni no sanai ang example ani kamiwo belai durbol weak belai pathetic condition mane no asek rangpusa gonang krei deli no taminane aji chanai mangse jodi no BJP habang phayai tam khake naide lockdown no busek marang phiri ri chare tneru takok ni namo baya ko lockdown lockdown government করে আং নিজি আনি উদ্যোগ বাই সিনি এলাকানি যারা সুখ যায় বরক ও জায়গা টিপ্রামদা খাইনে তাকুক সং সিনি অনেক দङ বরক নুকনা আং নিজি আনি এঙ্ক বাই সিনি এক্স এমএলএ দङ সিনি পার্টিনি সিনি সংগঠননি চিনি বগারলা সারা ত্রিপুরা সে মাগানা সারা বি রাং বাইছি yes जों लोगो डॉक्टर बतलांगो हजार बरो फ्लाइट बाय ट्रेन बाय गाड़ी बाय बाइरे yes बुबागरा खलाइके आबो तो शिकार खाया को आं तो जेता वास्तव आमनो तो वास्तव साइ लाभ करे बुबागरा खलाइका खलाइमानि न ताम खलायन सानायबा जों वावा हायनो बर गभर्नमेन्ट तक साव जों गभर्नमेन्ट करे आं निजि बतें साव जों जतन सुगिया सिन पारा आं निजिबो तो कोनो रां पुसा बिशाल रां पुसानि आई एम ए डेली वेक्जार साइमानले आं निजिबो रां क्रिनो किन्तु चिनि उद्योग बाय जों लकडाउन बुयो चिनि जे एलाकानि सुख जाया बरं न जों किसा बिनि जे नित्य प्रयोजन जिनिस जों बागनान चेष्टा खालायका बाल बाक्का प्रमाण दङ चिन्थानि रेकर्ड दंले चिन्थानिबो नरक 5 বছর जे पेन्डामिक नि बागै बा नरक दंनि जे कक नरक अंग बिजन डकुमेन्ट दिफुरकाय नरक वानसुगलिया देबा नरक वानसुगिया दा अबहाय असक जे कक कतर रिमानि 5 বছর बिसिङो जों मानाय दा माया जों तुमुं रि माया हांकाय जों बाहायखाय जनगण थाने बुमुं मोखां फुनु गयना नरक वानसुगिया देबा फुरु वानसुना ककले आपनो किचा किले फेके जनि नाय ताबो का पेन्डामिक ओके अबनो आं किचा किले ननि कम मनक नारगिया नाइदे पेन्डामिक नि जराव टोटली फेलियर टु शट द पीपल अरे नों चान्स किसा रि कक सानाने नों सिमि साइटके बाइकिं नायबा चान्स तो दङ अटोमेटिक रि सादि नाइदे खोनादे आबन बागिन नाइदे जे 25 year जेता बामफ्रन चाइ फेब्रु ताम खाके नाइदे साका हांगांका अब अनकाउंटेबल अब गनि बाया अनकाउंटेबल 25 বছর যে খাইবে जों जे रोंनो हला तिना सक दङ इको ग्यालारि नाइथे तक सलामजा आबन बागिन सामना पारो सलाम पाय रतनपुर हस्पिटाल रतनपुर गेस आओ म रिटार्निस नि फान बाइसे खायो ताको म रिटार्निस चिन आमाला ब्ले चिन एमएलए साइट मुंबई ना रिटार्निस रन फान बाइसे रतनपुर हस्पिटाल रतन जे जागा चिनि आमाला जे जागा स्कुल अबहाय माने ग्राउन्ड दङ अ जागा जों जत जागा ग्यालारि खालामनो चेष्टा खालायका ना आगो छाइदेने अटो ताको जों त अजा के बाय भलायनानै फाया द के बाय वालायनानै फाया बुजिखा थाइसुङो सिनि ताखो खरकसा ना बोने टीचर जे रिप्लाई दिगरा दि स्टेट जेसर तंगबा टीचर नांगो जों बिकॉज जों स्टूडेंट न एजुकेटेड खानागा टीचर काम नगो चिनि ताखो खरसा सोंमाने ताबो रिप्लाई मको प्लीज आबनो आङाय आलानि सानाय दे आन किसा चान्स दे आं आबनो तै किया सानाय सिनि ताखो खरकसा आथाय बारिनि बंनि स्कुलाव बेलाय टीचर शर्ट तै प्लस आबनि साथे साथे आं थाइसुङो 10323 नि किसा कक काखा अब भाई एक लगे सासिनाय जों थिंनो 2018 आईपीएफ तिबाय बीजेपी कथावै हापां खाका हाइफनो जरावो फिरक नानि मुसुं थाङो तामनिखाय बीजेपी हापाङो फाइफनो जों आईपीएफ तिरक ओनली एलायन्स आरो नाम मात्र जों एलायन्स दङ
Ani kan nok totally tong tong aro. जों Nok tanya borok bai songjar khai tong. Tongkure. Nok tanya songjar khai tong borok bai. nung simina Apa sai jadi tong. asadi? সংসার খাতুন খাইতো Nok আকো গিয়া kak di nok asa samung khai mega kak. nung punya kongno bo khana thang nai bi nung sai sai kaja sai tong ba ingya ang kak sanan thang nai mani kai public rock gobang mano blame khayo aboni bagai 10323 ni bagai thoi thangjanai sini लेडेन सी देववर्मा सर ब 2019 विधानसभा अलरेडी कक साजाक 10323 नि बगै दरकार नाखाय नर आबनो ते खनाय ननाखाय खनाय मन मीडिया नि बिसिं टिकलाय Kok bai to jotono saka borok khai bari dia ba. Video ready to Borok ba Agartala 299 ta পটিন শুটি শুধু নগ সইলিয়া বলে Tabuk, nor- জনগণ ফুনুকা ও জানি 36 লক্ষ জনগণ ফুনুকা borok. তাবো Narido, Nori, kok sudah no. simple language of itu. Dua hati saya kira teman-teman, sari ne bayi salahnya CMC, CPM BJP sorot CPM. Mana tahu BJP IPD sorot bayi CPM. Bahasa dah Tabu. apa kira lagi? Hormat sebelah. Aboni bagina Nah, lagi yang mana lagi? Kintu boba Supreme Court telanggai cini dua hati hati si bayi bobo saka hai sih. Nala Hormat sini itu ngapa? sini borong ba sini borong nang ta ko suhelang mane em no sana musung ko je seungle sini hoite seung যথেষ্ট seung মানে চেষ্টা খালাইকা एक्चुअली 10323 को बिकॉज साननि थांगा अंकाय जेफ्रो सीपीएम सरकारक तंगै सीपीएम गवर्नमेंट नक बेआईनि भाबे चाकरि तलांगमनि बागै अ 10323 टोटल 12 जन बुसक मात्र केस खायो 10323 ने अगेन सो अब नि बगै से अ 10323 10,000 गेङ मा थांगो 10,323 no ते कैसे आं पुइला ब कंगनो साका सिनि थाइसिं आथै बेरेन ताखौ खरकसा सोंमानि बेले कामकक आं पुइला ब साका सिनि तिब्रासा बसंरक थकाय जागै लुतक जागै सकलक जामां ताबुक सक जरा 70-75 बছর जों जतन गनि लाई दङ तिनि जराव स्कुल करै लामा हामिया टीचार करै इंलाय दङ आ जार फुलेनो जों 2009 नि सिमे सेपारेट स्टेट नांगौ इनै आंहा कंनो बारबोनो साइ दङ थियासाक साइबो थांनाय No, separate district nanggo, nangan jodoh salah dong hediba. Kintu IPF ini larang mau bose tinti berapa sama sayo. Yang ka asal kamu. जों next question phajing thang lai chinai kaisa question no ase klek lai tong lai yaw जों next question phajing thang lai chinai एक मिनिट सम Kurukshetra nai tong nai jo tahuktai buhuk songnor jotono saimano bwskang 16 tarik February Bidan Sabha chongmaring na thangai tongo chini Tripura hasteo जों अजराबो jotono saimano hasteo bo bodol tong chini nangmani budnor nani thangkangkangke जों bo kendro thangnai haste songmari bedek ni bukhaktei joto nangmani kiriyawi chini nangmani budnor nani bagui joto luaji mong na harjak piaba tabuk sengmong asayo जों sabono budrnai tak borok ni khoktinya जों khana lainai puila takuguma songkorno jorarnai जों to nugui mankha yakshi bodol CPIM je jorabo Congress bai balai ari tonglaimani shotru tonglaimani hatio nuklai khangang ke makhang nuklai kheno mane reflect lai tokke reflect lai bulai toklai yang lai mane abo hai jorak kabang ma thangka phiaba bo nahar mongo bo shan mongo bo agreement anorok thanchang lai taklai chong mari bo alliance chung lai kha abono kicha lukurok ni bwskango clear khaigang ke norok ni o alliance no lukurok budur nai phirok mong redi kicha Belaino kaham prosno sini atayang kaneng ti kai heka obo actually Congress ek somoyo sini politically enemy tongmana abo bastop abo obastop ya যেহেতু ও 5 বছর जों नुखा ও জায়গা সংবিধান চলিয়া মানে সংবিধাননি কোনো নীতি চলিয়া গণতন্ত্র কरै কেবনি কক সানানো অধিকার কरै ও জায়গাও বরক সংবিধান সে মানিয়া ভাইকে মানিয়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ফন্ট খলাইরা কে বড় সুপ্রিম হাইকোর্ট অর্ডার ইমান পরে ফন্ট বরক অঙ্ক খলাইয়া কন্ডাক্ট খলাইয়া ভিলেজ কমিটি ইলেকশন এডিসি ইলেকশন হাইকোর্ট অর্ডার ইওই খলাইন নাঙ্গো এডিসি ইলেকশন হাইকোর্ট অর্ডার ইওই जों এডিসি नि যে চিনি সশস্ত্র জেলা পরিষদনি ইলেকশন মা খাইয়া আবার তো বাস্তবলে সেই জায়গায় নাসিগৈ বড় কেবনি মানে শুধু সিপিএম সিমিয়া সিপিএম বাদে যে উচিত কক সানাই যে বংনি এগেইনস্ট বয়েস রেস খাইনাই বংনি এগেইনস্ট ন
মানে ঠকাই মামলা ইয়াখাय नगर थाङै बुजागनाय नग सक जाजांनाय केबोबा इभेन आं निजे 2000 इलेक्शनाव ताव मुइतो मानो 2000 इलेक्शनाव गभर्नमेन्ट हारि थांपुरो सिनि गभर्नमेन्ट हारिपुरो रेजाल्टनि हर आनि नगरपुर जों लाइ थांमानि कक सायावै तामुनि बागै एलायन्स खालायगा तामो समाय दं ताङै हेंगा जों हपं आइफान दिनि कक साबाय गलाक आगिनि लाइ थांमानि आबोनि बागै जों माने म बीजेपी हिंखांखाय एकेबारे अंकनि तामनानि मार्जिनालाइज एरपरे निनि गरै निनि माइनरिटी बंनि एकदम बिरोधी ओ जागा कोनो धर्म निरपेक्षता नि कोनो स्थान गरै एवं अंकनि संविधाननि कोनो ओ जागा चलिया बागै जों कांग्रेस बाय जेहेतु कांग्रेस बुर्जुवा दल फनो जों तामनंनाय जखन जों एडीसी मानपुरु 1984 जों जखन एडीसी मानपुरु आफुरु सिनि केन्द्र सेन्ट्रल दङ सिनि थैजालांखाब सिनि प्राइम मिनिस्टार एक्स प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गांधी बतंगै जों एडीसी माखा तिनि तुमुं सिनि देशनि प्राइम मिनिस्टार तुमुं ताबो बर्तमान जे तंनाय असमय तुमुं प्राइम मिनिस्टार का जों एडीसी माने सोंमंनि फिरकमं रैयांगे जों नेक्स्ट फाजिं थानाय सोंमंनि स्पेसिफिक फिरकमं just one minute आबोनि बागैनो जों अजा गणतन्त्र रक्षा खायनायनि बागै एलाकाव तंगसान लॉलेसनेस तमने आबो ल एन्ड अर्डर तेसा जतनि थानि सुजुग सुबिदा नि बागै कक सानाय अधिकार फिरा हइतो बनानि बागै शान्ति सम्प्रीति रक्षा खालायनायनि बागै जों जतनो कयो एवं कांग्रेस ओ जागा गसिका जे हे बरक फन्ट मासाका सिनि 17 तंनाय बरक फन्ट मासाका ओ जागा कक सानाय अधिकार करिखा ओ जागा कोनो गणतन्त्र राइट्स करिखा संविधान चलिलिया बक फन्ट मासाका से क्षेत्र जों नासिगै और राज्यनो बांसिरिनानि बागै जतनो तंगसां ते जतनि बागै गणतन्त्रनि अधिकार रक्षा खालायनाय जों तंगसांनि बागै बुदनाय हायनो बले कक साइसा बायना थांगांके ना कक थाइसानि आबोया आबोना आं साइतंले तंगसां प्लस गणतन्त्र रायदा कक सानायनि अधिकार जत रक्षा खालायनायनि बागै जों अधिकार रक्षा खालायनायनि बागै जों बरक बाय एलायन्स जोंखा ताकिसा उमा शंकरनो जरा किसानि बिसिङाव आं सोंनानै मुसुंगो ताबुकतम फाजिं राजा महाराजा प्रदुत किशोरनि सामं हमुरनो दङ एप्रिसिएट खायका नों खाफुरजाका तांगै नों मथाबाय मा खायनाय एलायन्स इंलि याबन सामं एक्सेम खायनाय हायसि तांगै मथाबाय इंगांके एलायन्स इंलि याबन किसा साइखनादि आबो क्लियर खायनाय तांगदि सिनि बरम गोनां बुबाग्रा प्रदुत किशोर महाराज बनतो जों माने बबाय एलायन्सिं एहनिसिं तो सायाको जों बंनि बागै सिनि कमिटि सिनि जे पार्टीनि जे नेतारक बबाय तो अनेक बार माने मोर देन आनि जे मटे मोर देन 5 टाइम्स रक खाय कक साकना हायमा दं बबाय आलोचना अंखा बंनि बागै दरजा खुलक जां दंगो जों तो बंग माने एलायन्सनि बागै जों कबक जाक जेतु मैक्सिमाइज एगेंस्ट बीजेपी नि भोट कोनानि बागै खायनानि बागै जों जत्त धर्म निरपेक्ष ते जत्त शान्ति प्रिय एवं संविधान मानिनाय जत्त पॉलिटिकल पार्टी जों कबक महाराष्ट्र कबक या ताया महाराष्ट्र कबक जाक ताक महाराष्ट्रनि इच्छा महाराज जा डिसिसन खायनायाव बिन तो अधिकार दङ बिनि साबाय थांनाय थांया केमनो तो फोर्स खायै निजि बाय जों नेक्स्ट फाजिं थानाय ताकुक सुहेल फाजिंगो थाजिगो जे सामानि ननि थानि सोंमं दंनाय बिनि फिरमं बिनि सोंमं नबो नों फिरमं रदि तिप्रा मथा जों नुगैमानखा दिल्लीयाव थांलायमानि खरक बा खरक दक तिप्रा मथानि हाई लेभेलनि लिडार स्ट्रक अबहायबो कक्टमा कखा कायसा कायनै कक्टम बेदेकनि बखाक्दै बीजेपी बाय एलायन्स अंनानि बखाक थाङै दङ हनै तामनि बागै एलायन्स अंलाय लिया बबहाय नायमानि ब कन्डिशनो एबा थाजिं ताबुक प्रपोजल लका सीपीएम नि बखाक्दै ब हायपनो स्टेट लेभेलनि लिडार या फानो तला लेभेलनि लिडार फानो ब साका जे ताबुक बटिया तंखो नै सीपीएम बाय हिगन एलायन्स थांनाय दा सिंगल पार्टी दा कन्टेस्ट खाया तंखि सराय सराय खायदि नो कम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बुबाग्रा बार साइदों चीन हारमुं पावर फाइनिया चीन हारमुं दफानी परमानेंट सॉल्यूशन खोनादे बुबाग्रा is fighting for next generation but you people are fighting for next election it's already clear बुबाग्रा चीनी next generation by fight खायो but borok हैंके next election by fight खायो बुझिगोन हमले खोनागादे ताबुक नों जे साइड दङ नों जे ताबु अजराव जे संविधान अधिकार करिखा सीपीएम पुरो तेबो मार
তাবো আমতেই ন আগিবো আমতেই ন কিন্তু তিনি যে জাস্টিস মায়া বুজাকাবো জাস্টিস মায়া তকজাকাবো জাস্টিস মায়া তিনি স্বয়ং অহানি বুবাগ্রা থানে এডিসি ইলেকশননি সালচানি রেজাল্টনি সালচা সিকা মোহনপুর এটা খাইজমা পয়া খনবলে পপখা পয়া খনবলে তিনি বুবাগ্রা আছে তিনি জাস্টিস মাংগ্রায়া जों তংগসং লুকুর জাস্টিস দেমানো মায়া আবন বাংলা তিনি বুবাগ্রা সাবো बुबाग्रा जों पार्मानेंट सल्यूशन नांगौ जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सेफ एंड सिक्योर नांगौ जिनि राइट्स जों फिरं मान नांगौ आवन बाय दिनि नो कम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड राइट रिटेनो रियासा जरत जों केबो बाय और जॉइनिंग या जों कुन जातिनि विरुद्ध बे जों कुन धर्मनि विरुद्ध बे जों राजनीतिनि विरुद्ध बे जों चिनि अधिकार में फाइट के बुबाग्रा क्लियर साइड आरो कुन कन्फ्यूजन ना करे दिनि सीपीएम बाय तांग एलएनसी या बीजेपी तांग या कांग्रेस तांग या अब तो सेकेंडरी मैटर सी जों तो साइन दं परिष्कार खाय जे बरक चिनि पार्मानेंट सल्यूशन नै जों बन लगिरनाय किन्तु बरक पार्मानेंट सल्यूशन बे जों तां बरबे लगि थानायबा हैं तंग थानायबा बुबाग्रा परिष्कार साइड दङ आक कुबैदा जे उमा शंकर एलिगेशन तिसामानि त्रिपुरा राज्यबो गणतांत्रिक अधिकार प्रयोग खायनानि आगेबो करै ताबो करै अब बस कुबै कामियाम से ताबो कियाम तैदा आगेबो करै ताबो करै सिनि बरं गना एम सामानि ताको विशेष देबरमा सालगाडां गाडां बखरकसा ड्यूटी नि फिरक फायदं बखरकसा फायरमैन बखरकसा हा सालि बुथार खिजागो बनि ताम बिचार मा खामो नों তবে চিনি বুবাগ্রালে তিনি দুর্গা চন্দ্র রাংখল এসআই চিনি বাইজাল বারিনি बर रक मुइतमान ना चिनर दुर्गा चंद्र रांखल एसआई और चाकरि खालामनाय दङ ब तिनि बोथार खालामजागो बिन बिचार माया गेट बर नों अधिकार दंखाबा आगिबो सेम ताबो सेम आबन बगैनो जों पार्मानेंट सल्यूशन बगै जों गेट द तिप्लाय नांगौ ताक सुहेल पाइखांगा गेट नेक्स्ट फाजिं थांनाय नामाला किन्तु बुबाग्रा बायके एटा खेजे गजेता मोहन पुरं मानि खोनालायनाय बदल बाय एलायन्स जों आगि तो आईपीएफटी बाय नर एलायन्स दंमानि ताक आईपीएफटी बाय एलायन्स तो दंखो क्रिखा बदल बाय नर एलायन्स जों ताकलायनि अ विधानसभा चंगमारि बादायनाय थाङै दं किसा स्राय खेदि एलायन्स नि हिंखाय तो आबो राज्य कमिटि सायमाननाय आबो बंग संगेनो जानाय तिनिन बिसिङो आबो डिक्लार रङै थानाय अलरेडी कक सानानि जरानाय पब्लिक रक डिस्टार्ब थाखायदि अबनो आं आबोखाय राज्य कमिटि नि बरकनो संगेनो सिनाय बर कांगबो सिनाय आबनो इंका आं ते सानन मुसुमाखाय थासिं जे आं ककटि सामानि जेता एलायन्स आबनो बले आं आबनो किजा सानाय सीपीएम बाय कांग्रेस एलायन्स तांनिया दंनायबा 0/0 होंगे तामुंबा खाबियो 0/0 होंगे तामुं किसा स्राय साइड 0 ना 100 नो 0/0 होंगे 0 होंगो sometimes digital ni language ong hakai zero ni value tong se sometimes okay and get okay ang abon kisa clarification khainai naidi jemon nom de obo tabo jaga gobangma chini audience hamza kanga yaba khorob layo hai diba any kaisa topic nota phiaba temoni no 25 bosor ba agin sekang ang abasik politician ang abasik tulia just brief ke ang sasinai CPM bochaka pon 25 bosor congress bochaka pon 30 bosor tisa 5 bosor 10 bosor chaka CPM amal no abono jodi na compare khai theke tabuni je BJP 5 year ro chikon cha apsa kle hayo बहुत डेभलप खायका दो इनका अनेक किसु दङ आबो पाइपलाया आबोनि कुनु सीमा करे ताबो आनो आं गारि पाइका आं प्लेन फाइना मुसुंनाय बा अनेक किसु ना मुसुङो इनका आबो पाइथाक मुं करे आबोनि बागैना आं आबोन साना मुसुङो सीपीएम नि आमालो ताम ताम खायगोना दे बलं बर कंखरिका आं निजि सेस्टा दिखाइमाले नाबला कामका CPM जे खलायलांगानि तामनि बागै कुनु थाइनि आ जरानि कौनो साइदा मानो रिजन तामो रिजन नायदे चिनि बरं वानसा तिब्रासानि छाप दाङा फुनां साबनि सरकार बंनि सरकार बामफुरन सरकार आजराव बबो आ सरकार तामिनानि जारा जे आफुरु तंनाय सीपीएम बामफुरन सरकार बलं बर कारिवै चिनि बरंनो हेंगानो लेखा फरा गोनां कलेज फरायनाय रंनो नोंआबो साइमान ना काहामखायनो आंनि जिसे स्टाडि खालामले काहामखा स्कुल थारागलिया माने दमन खाय आम्बो यांगो बलं बरक फायगांगांका पुलिस बो थाङै चिनो टचार खायो जिला सिगला बुसार नुखैचे टचार खायो हागे मालियाबले साबनि सरकार आबोनो दुख नाजागिनो चिनि बररक 2018 वो तामिनानि आईपीएफटी बे बीजेपी तिब्रासा चतनो चलो पाल्टा गई तुखा हाबन देसा तिब्रासा कपाल हामिया सीएवी नो कासुतानि सिनि दफान बे चबक लाइतानि 10 राम बररक पुलिस बे ककजाखा सिना आमालो 9 दिन लामा कासुका 2017 नि 10 तारिख जुलाई नि होय आराम खाय 9 दिन आजागा लाथि कंसा बुजाखा बरक आईपीएफटी सिनि खाय ताखौरक बुजायनाबले चिनि बुबाग्रा नेतृत्व कबो 19 तारिख January 2019 no
January o dosra mo lama kasam mani only 2 hours. Police kok khabong no. Amo pesang tiga kane bangsa kok. Jing tebo nugo nai de. Noni Mana Bamphoroni sorkar nai de chini Tiprasa busuk SDM rok. Are Tiprasa kopna joma tiare phejaka justice tongba. Justice to tong. ঠিক আছে जों রিমাই নরক তাম দং বিশ্বজিৎ দেবরম তাইसिन सामाने सिनि मारतियार बुजाखा बोथार जाखा सिनि रांखौ आरे खोनादो नों साइ दङ बिश्वजित चिन ताखुक फायारमेन बोथार जाग माने बिनि बागै केस मोसा आंनि माखासे केस मोसा नोंला साइ दङ बिश्वजितनि बागै केस खाया आंनि जेसे केस मोसा ना नंनि नरक मया borok maya aban banget jeng gerate belem to जों rimai नरक rimai tam hoito ओके नरक rimai tam hoito bide tabu अबना किता आं किसा क्लियरिफिकेशन खायना जा सायंगो चिन ताखुक बिनि नों किसा क्लियरिफिकेशन खायना नायखा हायबेनो ताकचिनि ताखुक चिनि याम सुएल बिनि आं किसा क्लियरिफिकेशन खायना तो गेट द टिप्रलेन आं किसा सानाय अबनो नरक बजासि सिमाया borok bojasi simaya aban banget jeng gerate depan nango cini ha cini sajong nani justice maya borok justice mana tamu tamu haike bro justice maya justice mana tamu haike bro justice nani bagai takbo saito goitongo daily tomorrow never comes it will come for police people no abuya tomorrow never comes खोनादो बिश्वजित नि बागै आंनि जे कोर्ट केस मोसाजाक सोंनो सोंनि नायदो बिनि जास्टिस मानानि बागै जिनि बिनि जास्टिस मानानि बागै ताखु नर त सोंनो एलिगेशन खाइब्ले खोनादो माने ताबुक ताम खैतो आबुनो ट्राइ खाइ दङ नंनि 5 বছর গণদর্শন আরে 5 বছর যত সাকসেস যত খাইমিয়া नरक लय नरक त नासिं दे साक्सेस खलायने राबत काइखेसे साक्सेस खलायने राबत काइखेसे खास खरम फरो लाइ थानाय काली फुजा हर लाइ थानाय काली फुजा हर चिनि सिखलि जोग रग रेप खैजां माने मामांखा इनसाफ दामाखा साला मामांखा बरक संना बेलाम खाय नरक खाय माने ताम निन जराला ताम दंसनो दक संना बेलाम खायब्ले नरक खायने ताम दं हा निन जराला निन नरक बेलाम खाय नरक बुइनो साकनाब्ले नरक माने ताम चानसिते next tako guma sangkor next question pajing thang chinai jeng next question pajing thang chinai tai kroksa IPFT ni boro asuk jak bono just 1 minute by nang pai dewe next jeng IPFT ni samuel na jorar nai 1 minute by okay ang yango kita clarification nian musungo get tifrolan keba anu siniya na ni first time na je bupagra je man khaimani tifra mothani first Tifra mothano songtai tunai ang jibo tongo. Na. Cini iyam suel. Nung tongo me yaza gawan nung tongo me tifra mothano songtai tunai. Kenade sai kena mahara simse aza gawan. Apuro. Kaya bakere. Mahara simse aza gawan. Apuro. Bubagra simse. Kenade. Bubagrano puya tupuro. Bagi tukang kita jorari dita. Nok jorari dita. Tifra lento. Bubagrani bagi kes musazak. बुबाग्रानि बागै बो केस मोजाजाक नरागासे पिस कायाखाय चिनि अरो चिनि उसी साइनो न सिन 1 minute paikha बुबाग्रानि बागै केस मोजाजाक samuel na jorar nai obonati ta bubagrani ba kes mazakan nang bubagrani logi tonan nang haisi ne bubagrani tonan nang bubagrani ba kes mazakan ta bubagrani logi tonan nang kenade tangi tongya abuni karena nang nei bla jeng jauk cha next jorar nai abuni sulejon mane tamine nang soise no hani busang ke tiprasa ke nang bubagrani logi matong haisi sako sapke sakabang taga ha ang taga tiprasa bai tongya sap sakaba tiprasa bai tongya tangi sap ke tongya khaba tiprasa ba naide abuni bagino are khanana angkai mana bujina angko saimana angka kita khanana ang jorarina nai takok rukesh ang kisa bathak nai chini time limited yang otai khurok sabo sajang nai tongkho alliance no ti IPFT no sungnani musungo tau ki BJP bai alliance continue khainai jeng to nugui man kha maharaj bai bo tok soli tongmani engke jeng tini ba khana rogo norok thamcha ke alliance ni candidate saklai mung rogo bo khanai jaman bahai ke public rok na nang phirok mung nai hai noi hambai जों public rok jorar nai borok ni kok khana kaise जों buji nai public rok disturb khayau ki jorar nai tak samuel na jorar jehetu ang khoroksa kaisa constituency ni no जों kuno central executive committee ni leaders kotoria haipano जों je khanai tongmani mote jehetu जों
puila je tabuk phajing first je samani sini takuk Uma Shankar aron hoite sang sotonikia sasinai sini Tripura hawa rashtrantro bai thangmani yagulo tabuk subra satok pitok khlaijangmang no গণতন্ত্র হাওয়া ভারত কাছে গণতন্ত্র দেশ ও গণতন্ত্র হাওয়া সিনি কোনো বিচার মানলিয়া খুদ সিপিআইএম নি বরং মনাংজক কল্পনা জমাতিয়া বিশাখাপট্টনম বতলাঙ্গৈ সিপিআইএম নি কর্মী সম্মেলন হিनै जेफ्रुतलां थांमोनि फियाबा बाक्स बिसिङाव फायसक पायु सिनि बुकु आबोदा गणतन्त्रनि शान्ति सम्प्रीति ताबुक जे साइ दङ बाम कंग्रेस जो दङै सरकार फायै शान्ति सम्प्रीति तुबुनाय जिरानियाव सिनि सुकुमार देव बर्मा एसडीएम सार सुकुराम देव बर्मा खुद सिलाय ककजागै पिस्तलै ककजागै बोथारजों अफिसो जों लाइ थांमानि जरानि कक सायावै आबो सेम आनि सोंमं नों सामेल क्लियर ngadi साबो बाय एलायन्स नारकनाय बीजेपी बाय दा मथा बाय आबोसे आं आजागाव सिनियाव जराग्रै only 2 मिनिट बाय बिसिङो नों आगिनि लाइ थांदा जरानो साकांके नों नांमानि फिरक मुंनोखौ नों रैसे मांलाक आन बागै जे फिरक मुं दंमोन आबोनो सिरदि ताबो ठीक আছে 2 मिनिट चिनियागो जरा जेहेतु जों 2009 हयते सेपारेट स्टेट सान फैमानि प्लस ताबुकसिनि बुबाग्रानि बिसिंतै हाइनो हाइ ग्रेटर टिप्रालाइन सानलायखा जेहेतु आर्टिकल 230 बेस क्लाइ सानलाय दङ हंखाय सिनि बुबाग्रा बाय सिनि आईपीएफ तिनि सेंट्रल लीडर्स रक अलरेडी मीटिंग रक खालायलायखा आं आसा खालायो रिजल्ट सिनि पजिटिव नि फाइसिंग न थांनाय तामनि हिंखाय जों दफा हामख्रायनायना थांतानि जों गोबांमा सेक्रिफाइस खायफैनाय बररक बा गोबांमा नक हुक किसकप्लांगै नक नुखंनि बिहिक बसाबाय फानसि मातंया अबाहायके फिल खालायलाय उफुरुनि बिसिङो लुकुरक कक्तमा खनाय मान तिनि सारिक हरनि बिसिङो ना खनानि बिसिङो आं आसा खायो खनानि बिसिङो खनानि बिसिङ खनाय नेक्स्ट क्वेश्चन फाजिं थानाय ताखोक उमा शंकर सीपीएम नि बखक्तै जेहेतु कांग्रेस बाय नरक एलायन्स हापांगन नरक आचुखांगा गवर्नमेंट फ्रॉम खाइगांगांके तामो खाइग्रानाय हासिनि लुकुरकनि बागै 2 मिनिट बाय आन्सार नाय जों कांग्रेस बाय एलायन्स याकुदबोथ सीट शेयरिं सिजा सीट शेयरिं एलायन्स संखानि न्यूज रिब्ले पॉलिटिकल एलायन्स आप आलादा पॉलिटिकल डिक्लेयर ब्ले एलायन्स मागोसिना डिक्लेयर ब्ला बो आपन फाइट दङ आजागन फाइट दङ पॉलिटिकल कांग्रेस नके तांगै सेलेंजाक बनरक ताबु तां सेलेंजाबा कारण कुरु रिजन ना तंग जे कांग्रेस बाय थानसा हनै नरक पब्लिक नि बसंग साराग्या कांग्रेस बाय केबो सेलांगन कसे कांग्रेस बाय जास्ट सीट शेयरिं को पॉलिटिकल एलायन्स याको जेता 2018 नि सेकां आईपीएफ बाय बीजेपी मा हाय अब पॉलिटिकल एलायन्स गांगाय तो रेजुलेशन तो नांनाय ब्ले पॉलिटिकल जों तो बाहायनिया उंनाय माने उंनाय जराना सिंदि अब एई समयो आं सानानि मतो आनि कंगियाखौ चिनि अकरक तंखो चिनि अकरक तंखो बरक डिसिजन खायनाय नों सेताबो क्लियरिफिकेशन दै मे हंके पब्लिक रक भाइके बुट नाय ना पब्लिक आंबो ननो पब्लिक ते बुट रले सीपीएम न पब्लिक न तो आंगाबन बाकिन साइटं ब्ले जों जा सीट शेयरिं से खायको पॉलिटिकल एलायन्स याको अनिल सरकार बम एलायन्स याको चिनि स्वर्गीय अनिल सरकार सीपीएम ताबर नेता सीपीएम नि ताबर नेता बंनि गुरु अनिल सरकार बनि बसला से बोबारन कुबि चबाना लगिना फाइट हंके बमाया दे इ प्रसंगे मारामान अजागा किसा आं सासेनाय किसा समय दिसिदि बरंना आं कोनो बिलाइम ब खायनो माने केबोना आं माने अरजतना हामजाग दो जत केबोना नासिलाया सा सासे दे जों साना ताव आनि सिंमं नोंबो बुसिखा के सराय सादि हापांगो फाइकांके नरक हासेनि लुकुरकनि बागै बबो हाय सरप्राइज कायसे तो समाय दंबले जों हापां फाइके हेमन्त बिश्व शर्मा फन ताताल फन ब कग्रि कलां थांगा नामले तामो कग्रनाय सारि ताबो पब्लिक रक सिनि मेन क्लियर हंकाय एकमात्र विगत दिनबो बाम फ्रन्ट न सिनि तिप्रासा बसंनि संदक माने चिन तिप्रासा बसंनि तामो शान्ति सम्प्रीति अबदा फाइ दङ तिप्रासा बसंनि मुख्यमन्त्री ने एकमात्र बामफ्रन्ट ताकलै तुमुं 2018 न 2023 वो जिति खांकाय सिनि मुख्यमन्त्री बो सिनि देवबर्मान माने तिप्रासा मुख्यमन्त्री बाय कुनिया सिनि स्वर्गीय दशरथ देव मुख्यमन्त्री चाइता छनु कुनु गाय सेपेन सेल खलाय सोहेलनि फाजिं न निन्यां भां फाइना दङ फाइना नाय दङ
norok hapango phaikyang gangke ba IPFT ba alliance ngi hapango norok asuk kang gangke tipra sarong ni bagi bobo hai rangsak tei bhaini ke saikna de chini kaisano Greater Triplaland constitutional rights permanent solution. na abono clear khaidi hapango asuk mani logi logi no greater tipra tubai phaiman nai da Hapango thanani thaina abo प्रश्न ya chini ani question abon nang busigara di abon yagulot nang over clear de ঠিক আছে নি question hapango phaikyang gangke norok hasini lukurok ni bagi bobo hai khatong mung tubai phainai na ang abon clear ngan answer clear di hapango final to secondary matter sigo chini main उद्देश्य का ग्यारह टेबल तुबो chini बरनो permanent solution नहीं अवश्य hapango phayasini sekang no माने जे कुनो फाइनल फाइया याबा जे बरक चिनो ग्यारह टेबल permanent solution माने आबर जों हापांनि कक वान सुगनाय चिनि बरसा दंले जों इलेक्शन ani sengmung ni phiro इलेक्शन कॉन्टेस्ट खायो जों नेक्स्ट जनरेशन बगै नॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन बोगर क्लियर साइतो नबले नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर टिप्रालैंड ना बस क्लियर tipra mo thani to greater tipra sanmung obo tongu no जों आरो बनो डेभलप खारनि बनो अमग बनो अटोरिनानि बनो अमर आमया चिनामो आबो तो बय जे आबो तंगनाय न आबो या चिन permanent solution के चिन राइट्स जों मानानि से apat nang to nei tabuk hapango phaikyang gangke hapango asuk kang gangke nung to tabuk samung khlaina nangnai development samung khlaina nangnai lukurok no hamkreina nangnai bobo hai khatung mong bobo hai semai norok tubai phainai ना अबनो सानानो मुसुंगो अबगा चिन जेटा जों जे कॉन्टेस्ट खेमानि अब तो जों चिनि थानचन फान बाय चिन कन्स्टिट्यूशन राइट्स जों तिखलायना बगैसि जों सरकार थानन बगैया जे बरक जों रिटेनो जों ग्रेटर टिप्ले नाव रिसिनाय हा आबुरगे चिन बोबाग्रा वान सुनाय जेता जों हापांगा थाना थेदा अब चिन बोग्रा डिसाइड single party jodi no चिन बोग्रा डिसाइड खेना अब single party jodi norok hapango asuk he अब चिन बोग्रा डिसाइड खेनाय Aw কিন্তু চিন মেইন उद्देश्य के क्वेश्चन ग्रेटर टिप्लेन hai BJP phasing तेकुनो thangnai प्रॉब्लम ta Rukesh ni phasing jodi BJP hapango phaipir kang gangke tamo semai norok lukurok ni besangot tubunani musuknai जों तो अलरेडि फरियाव खाइन दङ कन्टिनिउ जों अबनो चिनि जे एडिसि स्पेशली जनजाति एरियाव जों डेभलप खाइन बगिनो नाय दङ चिनि तो डिमान्ड ताम आबो तो तामनानि जनजाति अबनो सान डाइरेक्ट फान्डिं ओंगे टीडीसी अबहायरक ओंगे जों अबनि बगिनो चिनि डेभलप नि बागै जों अबनो साइटक नाय टेबो चिनि एडिसि एरियाव ताक मुटामुटि जों खालाइन दङ म 5 इयार फियाबा किसा अब दुर्भाग्यनो हिनमानो जे महामारीनि बागै किसा उइक ओंखा अब सुदो चिनि अरनि मेटार सिमिया साराटा भारत बर्षनि बागैनो फियाबा जदि न हापंगो भारत बर्षर जदि मुदि करि हिंगां गांखाय भारत तामुं खामु साइमिया जों जागा तिनि आचुकलाय दंमाने तामुं खामु साइमिया बेला उइक ओंखामुन বছৰত 2 কোটি 2 কোটি কে চাকৰি না সামা मोदी 2017 कोनो पार्टी नि या प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत प्राइम मिनिस्टर যতনে প্রাইম মিনিস্টার मोदी जतन प्राइम मिनिस्टर कोनो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर अब তবে मोदी भारत प्राइम मिनिस्टर বজতনি প্রাইম মিনিস্টার ন ঠিক তবে 2017 नि ইলেকশন ক্যাম্পেইন ফর বস হামানে বাইরে নে কালাদন তুই মাখাকাই যে ক্রি বরং না এখন 15 লক্ষ রে না মানে তাও जों মায়াখো কিন্তু আরে खोनादो बाय उइदाउट नोइंग डोंट रिप्लाई ओके प्लीज लिसन टू मी नों तो साबले चिनि देशनि प्राइम मिनिस्टारनि कक साखायता जों अबसे मा सासे नायाबो हायरे बुजिया सुजियाना आन्सारि दङ हायसि बुजि सुजि बनिजि कक्रि मा दङ 2 कोटी चाकरि देन सामने according to question आन्सार खालायदे इभेन चिनि स्टेट अफ आमतैन 50000 चाकरि मा ताव मिस कॉल रिमार्क नॉट रिचेबल नों बजागा 50000 साबो ज स्टेटमेन्ट निगा त फुनुगला नरक तो साबो रिखा फुनुगले पुरो काबले नरक तो सुई फुनुका नरक जे कक मते नरक किन्तु रिखा 50000 চাকরি না নেই মানা মাখাবা নংনি সরকারনি শিক্ষা দপ্তরনি যে মন্ত্রী বনিজি সাও চাকরি না সে বড় করি ফুসিন তেপ্রাও যুগ সে প্রার্থী করিন সাও ওলকা লাঠি পেটাসে খাইজো প্রত্যেকটা যুব বস হেক্টর বাত দং সাও जों चिनि जरा पाइना phasing thang tongo IPFT ni khoroksa tongkho BJP bai hapango phaipir kang gangke eba motha bai phana alliance hapango phaipir kang gangke norok alliance partner hisabe norok ni demand tamo tongnai eba lukurok no bobo hai semai rnai एलायन्स जों थुन नोंनिया थुन तै हापांगा फायथुन फायाथुन सिनि जे टिप्रासानि बागै जे सारभाइवेल जे टिप्रालेन एडिसि एरेना तै सिनि पार्टीनि जे नाहारमुं जोंआबो कायसान तंनाय सिनि आदार्स कुनु नाहारमुं करै उमा संगन phasing phainai bini phirok mung tai nung tai wisa bono question khanyan bahagya jora ekdom जों tai 10 minute bai painai o am chayo to o constituency to जों nugui man khanorok CPM ni bakhakti contest khanyai ramani Dr. Ranjit Deborma hainong nable
busuk but by painani thangai tong norok ni candidate না পলিটিক্যাল তো পলিটিক্যাল যা খাই নাই কেবল তো হারিনান বাইকে যত না আশা মানে জিতিনানে আশা না খাইও কিন্তু এই মুহূর্তে পট করে जों মুসুক বুট বাই জিতিওয়ানা অব সানানি confident kori da মানে তাবুক সাই মাইয়া খুসং অব হাই কিন্তু অব ঠিক বিজেপি রং 2018 নি 3 মাস যে শনিগ্রাস নাংমানে অ জায়গা চিনি ত্রিপুরা স্টেট বরং রখাইনে বাগাই যত তিয়ারংজাক প্লাস जों অলরেডি দं abon bagi no ang kisa clarification na borok hingai tam sade man bamforon part hingai tamo mane susok tabuk bahai ke tabuk nai de 340 টাকা রেগানি মজুরি tabuk je sike paino রেগানি কামরিনা হিন সামানি tabuk yang 10323 bubagrani গরে গরে স্মার্টফোন bubagrani phab bai kisa phaya ni hine amra o dito sai get a tiproland ni borok sai dong ni diba busuk policy thingi tong जों প্রশ্ন উঠে না যে ও ইলেকশনে busuk হাজার লিড খাইনাই busuk আবো প্রশ্ন উঠে না जों sohel ni phajing thanai jora nai takuk Uma Shankar रामचंद्र घाट ana ani singmung kisa khnagra di judi tabuk kong ni kok IPF ni takuk Samuel Samani hai alliance kang kang kero IPF ni jeto agil paithago lai thangnai jorao IPF ni MLA tongmani ba IPF ni da engthotok na Tripura mothani चीनी बोगरा डिसाइड खेनाय चीनी बोगरा डिसाइड खेनाय busuk but by jodi no oro norok candidate bazar ke busuk but by ह्युज मार्जिन बोर्ड बाय जों पास खेनाय ताइ के 2019 अ जागाव जों महाराज कुमारी प्रगा देबनमन बसाफ्रु बन जों ह्युज बोर्ड बाय जों अरो रामचंद्र बोर्ड रबो तिपरसार थानाय एडीसी इलेक्शन अब 2021 बो जों गोबां बोर्ड बाय रामचंद्र पास खायो सारा त्रिपुरा जों रेकर्ड खायो दिस इयार अब जों बुबागर नेतृत्व अरो ह्युज मार्जिन बाय तिपरा takuk rukesh ni phajing thangnai sabono candidate khanya thangai tong 24 Ramchandrogat constituency am chai norok BJP ni bukhak to eba busuk but by paina ni na asas tong in khatumung tong candidate kheto digla rangya kho bumung mention khaimali ang tabo okay please hinka busuk hazar bai lead khainai जों अ जागानि टाकलानि रामचंद्रघाट नि 40819 टा पपुलेशन जत टोटल भोटार आरो बिसिंग जों 18 हयते 19 हाजाराव लिड खिने माया इमां अब इमां रामचंद्र घाट बुबागर लगी और बीजेपी पुरना नहिया रामचंद्र घाट बुबागर लगी रामचंद्र घाट बुबागर लगी 500 बुट मामा सने हतong जों ताव पाइथाक फासिंgo public ni kainai question nanai kebono sangnani musung kang ke specific just 1 minute angkisa ko public ni phajing mic kisa public ni phasingo BJP ni bukhak tei saka 18 hoite 19000 vote by lead khainai haina bole CPM do saimali busuk vote by painai mothani bukhak tei sajaka huge vote by painai nei norok ni kuno sangmung datong specific kuno leader ni thani aro ang da sumung tongnai chin Tripura moto da huge margin me thanai no ngamon sumung tongnai norok bo mane butli asas puron khlai je norok 18000 above khai mo vote do pass khai ni asai tong obonang koimong te gisang koinyan musungbo chini je borok to सबके साथ सबके विकास o सबके साथ सबके विकास norok jebon kiron mark sing jomotia sung je thoi thangjak chini je gobang ma rapist rong norok victim rong norok justice dari ma khabonang sungnam ani sungmung tamninga ka o justice rok daksugra te sabono singna musung chini je BJP bong je hapang tongnai rong at present je hapang tongnai musung Rukesh ni yang phajing phai ani kok musung ekdom ek ni bayabono uttor di paithak chini jora painai question teacher sagare question kai mono je like सबके साथ सबके विकास जे तंगमनि किंतु बा जे थानाय रे पिसं थाक वामा जे किरण मार्क सिंह जमते जे टीएसआर मांगनै खरं कगै बुथार जाखा बा गोबांमा अमा हायन कुनु जस्टिस ताक फुनुं मायाखौ नरक तो गोबांमा सबके साथ सबके विकास हिनै दङ किंतु बा अ जस्टिस ताबो फुनुं मायाखौ yang ching yang jora paijak ba bothasing puila singmani hingangke bahai ke 18000 bai norok lead khanya abon kisa sai khnar di abo singmani okay ang population sari ke total Ramchandroघाट ni busuk tabukrom de 40000 above bahai ke 18 hoite 19 lead khainai ang total nongno bogri nai tabuk no norok sinai STBL tamnane total sin butong 16000 nung babono kisa count khainai rakde please
नों किसा काउंट खायना रखदे तारपरे शॉर्ट बाय पाइनाय Okay, जरा short by now. पाइजाक Sini Tamnan Adivasi and Manipuri milibasa 4,000 above. 4,000. Manipuri tongo Adar kaisa. Bar एक मिनिट बाय नों पाइनाय सिन जरा जों पाइनानि बखा Inke abono Romde CPM tongnaya jagao takchini takuk saka common for lead kene 7,000. Bo saimi apa nang saidi ST area nor maya ST area nor maya Bo ni saimia maya Bo saidi kayo sarika BJP IPF khande BJP IPF ni juto se motha BJP IPF ni juto nor 5,000 jiman no makin seprang nahi bro motha pusek lead kene na 15,000 na noro thanai ADC election no nogo kaiken seprang nahi ni sepra ka to phan noro BJP IPF ni juto 5,000 jimano hedba tak maya ang kaisa konya musungo 15,000 target narak siti थानायो बीजेपी आइबे जुरुं नाय जानो काइकेन सप्रांना हिनि नर सुलुगा निफे जे नर बुथिरि मालिया बुइनो नर पासा जिमान जतय ताकुक सुहेल चिनि जरा पाइजाक नि बागै जों नेक्स्ट डिबेट प्रोग्राम न नासिंना नांसिनाय चिनि जतनि फिरकमं जतनि क्वेश्चन न जों आन्सार माननानै हिंगांके जरा कलकमा रमै कुरुक्षेत्र नाय तंनाय हासनि जत लुकुरक ताइ यांगानि याग्रा फाचिंगो आमचाइनि गोबांमा पाब्लिक रक चिनि कुरुक्षेत्र अ डिबेट प्रोग्राम न सक्सेस खायनानि बागै नर खालगै जों सुबा सुरमानि बागै जों लगिरमानि बागै अबहायगोन आं हायनाय पाइथागस हामबायरानानि मुसुंगो CPM पार्टीनि बखाक्ते उमा शंकर तिप्राम लथानि फाचिंतै ताकुक सुहेल BJP नि फाचिंतै ताकुक रुकेश तै IPF नि फाचिंतै ताकुक सामुएल बरकनि जरा का हामरमानि बागै बालाय बालायके हामबायरि कुलपाया जों बसांनि जराबो अ कुरुक्षेत्रनि उल्कुगो 7टा चेनेल लक तै कैसा कन्स्टिट्युएन्सि आमचायाव थाङै अबहायके न पाब्लिक रकनो स्राय खायनानि बागै तामो खलाय थांदाक जराबो एबा बसांनि जराबो बरकनो बबहायके समायरानानि मुसुं बरकनो बबहायके खाथं मुंरानानि मुसुं आबरंनो लुकुरंनि बसांनो स्राय तुबै फायनानि चिनि नाहार मं अबया केबनो टिसानानि कुनु बदननो सकलगनानि फियाबा कुबुइनो नरनि बसांनो तुबुनानि नंखा चिनि कुरुक्षेत्र तै अ 7टा चेनेलनि नाहार मं जों जराबो तिनि जरा पाइजाकनि बागै हायनहाय पाइथाक खाका हामताय चिबाया फरै दिनैनि कुरुक्षेत्रनि डिबेट प्रोग्राम अरनो पाइखा जतनो खुलुमबायखा कुरुक्षेत्रनि डिबेट प्रोग्रामाव नरक जतनन खाका हामताय सिबाया फारै दिनैनो पान्दनो जों जेंनानि बखाक थांलायनाय सालब्रमनि हायके जों हायनहाय दिनै फाइसक बायजाक
24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि आमचाइनि बाइजालबारि ओ आमचाइयो जों दाबो थिक आसुकजाक बाइजालबारि रों नखलावो दिनैनि डिबेट प्रग्रामाव जों नारवाइरकनो मानखा आं खरकसा बरकनि सिनिमुं नरकनि बोसाङाव तुबुनाय ani yang yak sigla phaching puilawano puilani laino asukjak tongo CPM party ni ngai tini phaimanjak phaika takuk Uma Shankar bini sinimung taibang bini designation dok norokni bwskango tubunai takuk Uma Shankar bo TYF khwai subdivision committee ni assistant secretary nonang lamdak sogo tini ni debate Krumka obo haikeno second tongo takuk Suhel Deborma bini sinimung no norokni bwskango nani thangangangke jotono saimano TTADC ni Sports Stayers Affairs Bedek ni EM eba YTF ni chairman takuk Suhel bonobo lamjak sogo sini debate programo Ambai puilano ang haino hai sinirnani thangnai third person bini bumung gangke takuk Rakesh Deborma BJP bodol ningai tini ni debate programo bo debate khlainai bo BJP Janjati Morcha ni vice president bono bo haino o debate programo lamjak sogo ang haino rokni bwskango sinirnani thangnai tini chini bwskango IPFT bodol ningai phaimanjak phaika khwai West Division Committee ni secretary takuk Samuel Deborma nono bo haino chini ni debate programo lamjak sogo खुलुमबाय tini panda जों obo hainong nai puila kaisa sungmungno tiyei जों 5 minutes ke borno jorarjaknai borokni bisingtei o sungmungni phirokmung जों khoroksa ke thanglainai puila CPIM erpore Tipra Motha aboni yagulo BJP aboni yagulo IPFT anorokni bwskango tai kaisa koktoma sanani hingangke obose जों tini Congress bodol ningai takuk Toroni Debormano ringjak tongmani vice chairman Tripura Pradesh Adivasi Committee ni Telamura District Committee ni phiaba bini personal kisa jongjal tongmani bagai tini ni debate program bo phaimanjak phaliya 24 Ramchandroghat constituency amchaini जों kisa laibuma sana thangkangke जों jotono saimano tabuk present o Bidhan Sabha amchayo MLA tongo IPFT tei BJP ni alliance MLA takuk Prashanto Deborma bolai thangnai 2018 BCO 19439 vote by CPM ni Poddo Kumar Tirpurano Poddo Kumar Deborma no 4235 vote by Mechen Mani onse sigang जों नायनानै थांगांके takuk Poddo Kumar bo 4 times MLA tongmani 5th time ngi malia IPFT tei BJP ni MLA bo keplai ngai o amchayo contest khaiga aboni sei sikang जों nugui mankha haino haitai 4 times dosrod deb o amchayo MLA ngai basajak eba lukur ham samung khlaijak जों puilawano takuk Uma Shankar CPM ni ngai anin thani singmung nariknai tabuk je running MLA tongnai IPFT tei BJP ni MLA takuk Prashanto bisibani jorabo bini bukhaktei bobahai samung kaham khlaijaka bobahai development samung khlaijaka nini mokolo nugmani eba lukurokni development ni samung no bokhlaidaman manliya ni bisingti sing khanalayan Fuliano joton khulumbai kya te hambai sini Kurukshetra team no sining jaga lai thanai 2018 ni je assembly election o jaga IPFT te BJP kathalai hapang phaika o jaga sini MLA ta sini da Prashanto Bojitika jitiman pore जों এই 5 বছর নুখা বনতো বাক্সা এই 5 বছর চেহারা সে পক্ষামাইকা বিনি অ কনস্টিটিউয়েন্সি ni বরং বন চেহারা পক্ষামাইকা বিনি কোনো পারাও থাঙ্গাই ব মানে বরক বাই কমিউনিকেশন করে ডেভেলপ ni ককটক সাইন লাভ করে ও জায়গা শুধু চিনি কনস্টিটিউয়েন্সি এলাকা ও বাইজালবাড়ি স্কুল মাঠ ni গানাগুনি নাইনি দি চিনি যোগাযোগ ব্যবস্থা ni মেইন মাধ্যমকা লামারক যেটা আগে খাইকলাং মানে
sini kesam sarkar tongpuru abo ni selai je previous sarkar bo phaimani sekang all amar no phone to bo meramot khainani mane kaham kai repair khainani to durer kotha ketal lama to durer kotha no kintu lama rok tini bike laijak ampro hai jagao growth center tongo o growth center rok tini ahaino magana klaijak mane je samung khaina tongmani main jini sarkarni samungno জনসাধারণ তুমলাই সাববা চিনি জনপ্রতিনিধি রঙবলে কিন্তু বনত जों বাক্সা বাক্সা বিন চেহারা পগি থামাই এলাকাও ব হামস করি বন এলাকাও যোগাযোগ মানে বড় ভাই কমিউনিকেশন করি বিনি চেহারা পগু মানে কি নুগিয়া বালক মানে বাগি নুগিয়া বালক মানে ইয়েস ব গুড়িয়া বলে মানে বড় ভাই জনসংযোগ করি বিনি কাম তুনানি তো এমএলএ নি কাম বলে ব বরং নিনি সুবিধা নেব তো এমএলএ নি কাম খরকসা এমএলএ বিনি অনেক দায়িত্ব কতর কিন্তু जों এই 5 বছর নুখা ও জায়গা জনসাধারণনি যে উন্নয়ন অবর जों নুগিয়ানো ইভেন जों বড় এলাকার হাবই বরকনি বিনি দুর্যোগনি জরারগ जों বরকনি পাশে মানে তংমানি নুগিয়া जों हायनाहाय नेक्स्ट दाखुक सुहेलनि फाजिं थांनाय तिप्राप मथानि तिनि अरो फाइ मानजाक फाइका नन निन थानि बाबो नबो काइसा सोंमुं जे लाइ थांनाय बिसि बाजारावो ताबुकनि जे प्रेजेन्ट एमएलए तंनाय बिनि सामुरुनो नुगै नों सेटिसफेक्शन अदांजाक जागिया लुकुरकनि ककसिल चामुं तामो एबा तामो तामो बो ख्लाइना तंमानि आबुके साइकना पहिलानो चिनि कुरुक्षेत्र जे प्रोग्राम लुआ जेनेनो पहिलानो आनि बखाक्ति खा कहम तै चिनि अरो फाइ मानजाक फाइजाक जतो बसखं आचुक जे चिनि ऑडियंस संबो पहिलानो आनि खा कहम blame to khaiglag but bini capacity je besek tong abo lukrok saiman ka because jeng haino blame khaibong ya tang mai abo jeng bujina nanglai hediba tabuk bin bu phasa ban bu phasa bob silan nanglai ble ge jeng te 5 bosoro chini ram jorga am sayo omai samung nuya khojeda je samuno jeng sara bosor jeng muitu khlai thangnai jat beba angabo bini kok na yada hinjak na kiba suk yada hinjak abo to lukoron kang besi thangu katang chini borong manang sai thanga je bono mukhang no gya baksa baksa pogoi thang kana amte rinjo kabang ma area wang gurikha kintu same public okong sau because ang thangnai jorowo ADC o jefro ang elected ng pheka public bai chongjaka ang kami kami guru even ang office khoroksa executive member ngai samung khame yagloba ang area gurima pore lukurong nog nog thai kok sawo bini tam problem tong sorry naijana ni rang problem thung school ni exam ni rang admission fee ni rang problem thung bini sadiwo rangkulo gya thile bebak jaw chin leaders sok je chini bobagar netri tipra motha tamone amage choli dong ga amo jei sing jepur para thanga afro bin question khayu because ano jeta recently kaisa gotana sajiwana gobangma question khayu agi bo chini o jaga bo jumia kami bo kaisa jaga jumia bazar hintong a jaga ang thangpur khoroksa takhwano sawo sir agi bo chini MLA kasam chini da podono samo bo awa man thangka chini da ronjino samo bo awa man thangka tabu da personal sama khanai chinaya nangbo da awa himan thang sido hini bongni bisas kamas an question khayu kintu ang khanai fega because boroni bisas kamani abon firman as klaya hinga angapur khanai fema logi logi no ang afro jefro chini mane jefro cabinet chini meeting kha ang saka o visas firman nangman bagai kaisa ajaga baza set marne immediately norok ana masu banai chini bogan naikol phangbai chini TDIT se hapang bukhaktai je o visas firman ang belen khadunga thank you apro jefro ching logi logi o sama logi na dokan ba ajaga kha jefur udbodon khaya afur ang soyang dong kindang fitaraya jefur ano demand ke visas kamazana bon fitara rekha ang adina bin basang achugai thongka o visas firman bagai ang belen khatongka awan bagai chini bogan belegen hambai maribo bin next passing thanai 5 minute laikha takuk rukesh BJP ningai nin thani bobo no singmung tongnai je IPFT bai BJP alliance MLA Prashanto Debormani samung humno tui nini phirok mung tamongnai puilano hambai joto Paimanjangnai audience te o tui dulnai Kurukshetra te hambai mare o tini o jaga jungno jorar mamon bagai chini takuk onaino party ni bisingti te especially chini EM blaino hambai a good question
ang abon sanan musungo ang abon oro kebno bilem khainan faya kebne again se was sanani faya just what is true kubuita mo abon ang masanai ang kebne again soya angke just practically jeta abo jeng jotono siwo jotono nukha je 5 year running so jeta BJP je IPFT je rolling je khlai tongmao angke jeta o jaga to alliance faino but alliance niche MLA pura BJP nile MLA ya angke borok ni jeta certify singya abo kuboi angke certify khaimana ni bo sombhob ya as a human being abo joto complete khaimya but bini bo kicha bisingo mane galti tongo mane gap jinis tongo abo nukjago just ang alliance abo lukurong ni beskango srai da khaimano mane leg point bo jagawo mane taktam nani samung kicha samung humungo no kicha weak tongo jemon koyekta abo joto jaga phila bungya yango cinta kung bisindi kana kaje lama kicha osubida actually still tak botongko lama joto jaga clear ngya ko abo to বাস্তবিক abo practically abo to বাস্তব ঘটনা বলে abo সত্যি जों জরার নাই এরপরে বিনি সাবাই মানে ইয়াগুলো te onodigi inge to kaham khayo ব্যক্তিগত হিসাবে kaham khai tongo ba buino help khlayo arole ang buno মানে সাপোর্ট বলতে নুক জায়গা আছে যে বরক বাই বিহেভিয়ার হামিয়া খামানিতা para paikani ni gangke जों next passing thangnai जों जराव हायनो हाय खोनालायनाय दाउक CPM त्रिपुरा मथा तै BJP borok katham eba borok kaitam bodol ni bkhakteino kok silchamung phachingno जों indicate khaimani nugui mankha IPFT ni ngai phainai jehetu IPFT ni MLA ni sakawo kok silchamung kasakaba bahai bodol ni ngai bahai phirok mung tongnai borok ni kok silchamung oboki kubuida na aboki borok ni party ni ideology no narakna ni bagai simda kok silchamung public ni basang tubui phaikani ni phirok mung bahai nai ye saiknar de jotono no haina hai o sarik jorani hamjamung tei sibai tei tinini o kurukshetra team jono bahai kai kothomai palbaksa khlai koglam salairna ni bagai sujugrimani bagai norna bele bele kana hambai tei joto phaiman jajak trangsang ni tahok tei bukuk songno borno bele kino paiflaya hambai mariwo au belai kaham sanglaimung eba salaimung khanaka जों जे kok silsa jakmani satisfaction ya hini je sajakmani ang sanan thangabo onek kok logoi thangnai directly jodi no sanan thangka angkai जों 5 minute bai pairnai जों डेभलपमेन्ट नीति कक सालाय दंखा जखन ओ डेभलपमेन्ट तांनि खालायमानिया मुसुं फानो त्रिपुरा राज्य गोनां गैया जों चिनो रामचंद्र घाटनि बा जों अरनि कक सानाय कायसा कन्स्टिट्युएन्सि नि गै जों केसेबजाक सातकजाक सुसन खायै सुबै बुनि दफा bai satogui seklogui tonijak ang phano MLA ngdi te khoroksana phano MLA ridi any party ni jesa party ni no phano sini tibrasa area wo MLA minister jesa phano snamdi sini tibrasa lukorong no kuno dino phano satisfaction eba je musungtui je sanmani mote khlai manglak aboni bagai 2009 ni simi party IPFT ni bisingti khlaiui ADC area no tui akoi full flag kaisa state ni power yafari di hinai je demand choli phaimani je lukurok tabuk je samani sei separate state man thangka angkai ani je wansuk mani mote sini lukurok no chang taisa je borong ni musung tui khlaimani phano karon human being borok ni musung mani thagia haipano 100 tabuk jodino
kuri ri mano hungka afro 190 phano ri manana obai hine ang wansugu जों आसक जरा नाहारि आबै नेक्स्ट कुइसन फाजिं थांलायनाय गाहामना फिरक मुंरुखा पाब्लिक रक एबा कुरुक्षेत्र नाय तंनाय जत ताहकटाय बुकुक सं नरक खरगबुरै लिडार रकनि फिरक मुंनो एबा ककसिलचा मुंनो खनाय मानखना जों हायनावहाय नेक्स्ट कुइसन फाजिं थांनाय जों जतनो साइमानो एडिसि हापांगो ताबुक तंगो टिप्रा मथा एडिसि हापांगो आसुकमानि बिसिकनि लेकायाखो केबाबा जों रमैनानि ताबुक बिसिक मैनो आबुनि बागै खुद ताबुक साकबाय थां अ आमजायनि एमडिसि एबा ताबुक एडिसि हापांनि खरकसा इएम बिनि सामं हुमं एडिसि हापांनि बखाक्तै अ आमजायनि बागै तामो तामो डेभलपमेन्ट सामं ख्लायजाखा अ सोंमुरनो तैना जों खरकसा जरानाय फियाबा ताकुक सुहेलनो पाइथागा जरानाय तां हेंके खरक तामनि ककसिल सामं टंखांके बाबुनि फिरक मुंग्रनाय आं पुलानो CPM निङै फाइमानजाक फाइनाय उमा सांकरनो जरानाय जे हापांगो फाइमानि यागुलो बरक जे चंमारिनि सकां कग्रमानि आमचाइनि लुकुरकनो आबो सुबुङै दा मानिया अ 2 बছর बिसिकनि यो तामो तामो सामं गाहाम खलायके किछानि मकल जे टंमारनो साइखनारि एडिसि हापां ना एडिसि हापां तो बरक जेबाबे कक सामानि सरकारो फाइका हांकाय एडिसि हापांगो तुमुं फाइका हांकाय बरक अलरेडी क्रॉस 1.5 ना एडिसि हापां एबाब रमनि ताबुक बिसिकनि नंखा जरा तो आसक बरक सामं खायनि जरा तो मानियाखो तबे जों जेटा कमानि माने वानसुक माने बंसन जे एक्सपेक्ट खालामनि लुकुरक ओ क्षेत्रेव नायनान थांगांके अबो खै बिचार खायन थांगांके एडिसिअबो तेमन किछु ओ 1.5 बছर जों हलंनि याकलाम खलायै नासिंनानि मतो बा हलंनि याकलाम खलायै जों मुइतुनारनि मतो सामं सिनि नजर डेट मीन्स माने लाइट बुमावो मुइतु टंरकनाय मतो ना बाहाय सामं नुकरिखो ओके जों जरानाय ताकुक सुहेलनो बिनि कक बाय थांगांके यां जेता एडिसि एरियाव जेता खालामनि सिनि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जखन टंफुरु आपुरनो निनि स्कूल होइते आरम्भ खाया जागा खुम्पु एकाडेमी एप्रे निनि खेरेंबार हॉस्पिटल एप्रे निनि एडमिनिस्ट्रेटिव जे बिल्डिंग मेन बिल्डिंग अबरक एप्रे एडिसि एरियानो जतगुला साजं मानि मैक्सिमाम सिनि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नि बिसिंतिनो खलायजाखाबो जों नेक्स्ट थांनाय जदिও एडिसि हापांनो बरक तो समय कमखौ समय बंनि मानमानि कमखौ हयतो आगामी दिनाव बरक खायना जों एक्सपेक्ट ताकुक सुहेल फान मटक जाक टंका हाइपन किसा खालक दि नेक्स्ट टाइम जों बीजेपी न जरानाय बीजेपी नि ताकुक रुकेश बाहाय ताकुक सुहेल एबा अ आमचाइनि खरकसा एमडिसि ngै एडिसि हापांनि बखाक्तै जे सामं खलायजाक माने आबनि मकल बाहायके नखा लुकुरक ताइबो एक्सपेक्ट खायमानि दा नों किसा साइखना रगादि गुड क्वेश्चन पर्सनली तो बेलाय गाहाम बेलाय नायथक हैंडसम फियाबा जस्ट रानिंग 2 year जेता एडिसि हापां फाइमानि वो आइन खरकसासिन ताकुक साका जेता CPIM नि होइते जे बयस कमो तो आसे खानानि उंकोया माने जरा मायाखो फियाबा 2 दिन फेंथुन 1 दिन फेंथुन बा सप्ताह कैसे फेंथुन 1 month फेंथुन 1 year फेंथुन आपनि मेटारिया मेटार हंगांगे जेमन नमदि एडिसि तो साबाय चलिबा राज्य सरकारनि आन्डार चलिबो जे राज्य सरकारनि होइते जे फान्डिंग रां रहमानि बे चालकमा आमबाहि चलि जाबो एडिसि तो बाट रानिंग 2 year नुखा जे कयेकटा जागावो तामिनानि राज्य सरकारनि होइते जेता एडिसिओ रिजाक्ट मानि ओंके जों नुखा आबरक आंखि जाबोनो मेनसन खायनाय जस्ट एग्जांपल दिनाय जेमन रमदे एडिसि जों शॉर्ट बाय एकदम यस शॉर्ट बाय न ओंके जों नुखा जे एडिसिनि डेभलपनि बागै जों तामिनानि खेरेमबारसिनि एडिसि एरियाव खुमुलुङो बेलाय हस्पिटल चिन बागै बेलाय अभाब बा जों टाउनाव थांगोन अंको आगरतला थायावै जदिनो एडिसिओ जदिनो गाहामके खायमा गांगे आबो चिनि बागै बेलाय डेभलप चिन बागै बेलाय गाहाम ओंके आबो जों ओनलि अ 24 रामचंद्र घाट बा बिनि आमचाइनि बागै सिन कक सालायनाय ओंके तामिनानि जस्ट आंगाबनो पाइरेस नै ओंके आबो जों नुखा जेता ओ जे
बसे 30 कोटी रां रिजाखा 30 कोटी रां रिजाखा पुइला तो मेनसन नों माने 28 कोटी छि बाट दाफोर हामजागै मो डेभलप नि बागै जों 30 कोटी रिका गाबरनि डेभलप नुजायाखौ माने आबरो कमप्लीट नुजायाखौ जों सिनाय सिनि बिन बिसिं तिन सिनाय अब ताम ताम जागाव खायखा आपना क्लियरफाइ खायम पाइखांखौ जों नेक्स्ट फासिं दा थांलाय मांखा ताकुक सामुएल आईपीएफ टिनिंगै आईपीएफ टिनि नरं एमएलए नि तो गोबां मा कक सिलचा मुंति हाजाका खरकसा एमडीसी एबा खरकसा ओ आमसाइनि इएमंगै ओ आमसाइनि बागै लुकुरकनि हामक्राइनि बागै तामो तामो सामुं खायखा बा खालायनानि खालायमानियाखौ होनै जानो कक सिलचा मुंति साननि नि फिरमुं बाहायनाय एक्चुअली बेलाखैना हामबाय हायना हाय जरारि फिमानि बागै जों कक सालायमानि बिसिंथिनो जत किसु साइमानो केबो गोरोंगै अर आसुक फाया बा सोलोंनानि बागैबो फायो बा फोरोंनानि बागैबो फायलायो कायसा तै कायसा शेयार खालायलायमानि बिसिंथिनो जत किसु सल्यूशन नखरो ता मंखाय आं अकंनो सानना नायनाय जे लेफ्ट फ्रंट थाइसंग जे साइड थांवानी सारा एडीसी एरिया वो जे लेफ्ट फ्रंट रक्सिमिनो डेवलपमेंट खालायथां काहिमानी तबे बिना कौन बांकिसा आरो मास मानजु सिनाय बिकॉज एडीसी एरिया नो जैसे जरा चालुक फाइकिया सब समस्या लेफ्ट फ्रंट नो चालुक फाइयो आबुनि बागै जत किसु बुमुं तो जागिला इथांजाक बरंनि नंग्रानाय हामबो हामियाबो तबे 2000 सनो जेफ्रु आईपीएफटी सरकार फाइकिया आफ्रो रंनि कौनो खरसाय सानान थांका हंखाय ककब्रक मास्टर हाइरक पोस्ट रिक लांगखतै हायनो हाय आबुन बगां ताबुक आनि कैसा रिक्वेस्ट दंमोन हिंका बसे सारा एडीसी एरिया नेंगै जदि एडीसी हापां जदि ओ कक जेता ककब्रक टीचार जे आगि रिक्रुटिंग थांजाक अलरेडी गोबां मानो आ जागावा रिटायार दंबायखे आबुन बगै आबरंनो ककटी सावै जोंसिनि एरिया नि डेभलप नि बागै बा करिनु खुंरंनि बागै हयतो खरसा खरनै आजा ककब्रक मास्टार फान मानका हंखाय सिनि एडीसी नि हयते जों टेक्सा सुबा जाक्तिं खामन आशा खालायो बसकांनि कलकमा जरा रक मानका हंखाय जों आबाहायरक नुगै मानानो हिनै बायखा जों दों जरा रजाकनाय जों जरा रजाकनाय ताकुक सुहेल खरकतामनि कक सिलचामुं एबा बरक जे आमसाइनि लुकुरकनि इंगै एक्सपेक्ट खायमानि ननि थाने बा नरकनि हापांनि थाने आबरकनो बाहायकि फिरक मुंनाय बरकनि कक सिलचामुं पहिलानो आं जिनि ताकुक मा संखनि रिप्लाइ रिग्रानाय एन्टायर एडिसन कक सागलाक रामचंद्रन कक सागनाय मे बी बिन नॉलेज करिंग मानो बट बो क्वेश्चन है जे तिब्रा मत थाने एक्सपेक्टेशन तंगमानि ताम एक्सपेक्टेशन तंग नान क्लारिफाई खगरि तारफ्रां क्लियर खायना न तेगिस कक हंकाय सारा बसर सीपीआईएम रामचंद्र कंट्रोल खायथांका जों सासेखौ पॉलिटिक्स फाइनल बाचरि देखो जों सासेखौ जे माने नों सादि अ मानिना सारा त्रिपुरा अ रामचंद्र गानि लुकरंनि मकल बसखौ जों मयथु खायना जा किन्तु आंखौ अबन साना मुसुंगो त्रिपुरा मथाव बुवा नेतृत्व फायमान परे रामचंद्र का तो जों आगि टीवीओ नो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल जे फुटबल टूर्नामेंट थके एस्ट्रोटप जे फुटबल प्लेग्राउंड खालामनि आबो जेफोर जों तिप्रामत फायमानि आगोल आं साग बायतां स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स नि बेदेनि खरसे इएमगै आं साग बायतां प्रोजेक्ट्स नाबै चिनि बायजल बारिवो जों चिनि लुकरन बगे हामरेन बगे तुबुखा अबो चिनि बोबागन अबदान अबो चिनि तिरमत अबदान आबोनि आगोल ताइबो सानमो जो निनि काइन इनफरमेशन दिने आं थानाय जरावो चिनि थागुर कामिवो साइमन जे चिनी टीडीसी हापां जों स्टेट नि होते फंड ट्रांसफर खायजागो इवन दो चिनी टाइट फानि बिसिंगो फानो चिनी बुबार आसक हामजाम कुपुलंग चिनी लुकरंनि बगै बिनि आसक कुबुइना हारमो चिनी लुकरंनि बगै चिनी दफानि बगै चिनी थिनांनि बगै तिनि बुबाग्रानो तिनि सामा लगेलगनो चिनी रतिला बाजारो खरकसा नंनि चिनी खरकसा सिनियर लीडर चिनी बरंग बनां आंकेल अमूल्य देबरमा बिनि बुखु बायबो चिनी माइक ति प्रेस खलायगा ताके आपुरो जेफ्रा आनो इनवाइट फ्रो बं कायसा सेट नांगो प्लस कीर्तन मोसानाय सेट नांगो छौ ओके सेम क्वेश्चन जे जगह थांनि सेम क्वेश्चन तामे गा अगेन एक्स एमएलए ब आवा हिनो एक्स सीएम ब आवा हिनो ता प्रेजेंट एमएलए को तो कोक साइन छौ ग्यांग को ब्लेम खने थाय अब पब्लिक ओपिनियन बिकॉज आम खरसे रिप्रेजेंटेटिव का बंग कोंग मा खनाव ग्यांग साका नाइदि बरो आवा बन आं आवले हिंगला किंतु आं ट्राई खायनाय
কিন্তু খালামান লগলে আং যেপুর চিনি ইসি মিটিং ক্যাবিনেট আচকা আং সাকা চিনি লুকরংনি সারা মানে বস রংবিবং গায় ডিমান্ড তংমানি ও ডিমান্ড ফিরংনি মাহাঙ্গায় আনি লুকরংবো বিশ্বাস কিফিলে মানাय आं बखा तंथंनाय आबो सामो लगी लगी न थानाय चिनि रतनपुर एडिसि विलेज कम्युनिकेशन कायसा चिनि जुमियाबारियाव बाजार से दङ ताय चिनि रतेलाव आज बाजार से दङ लगी लगी चिनि बगार नेतृत्व जों अमर डिमान्ड खा चिनि लुकुरबो आ बिसास फिरं मानका गे बरके ताबु साका बा आवा हुया कोइ बान्दिबो बाके डिमान्ड बाबो चिनि बगार तंमान बगै चिनि बोबाग्रानि कुबै हामजामान बगै किन्तु बरं मायाके आं बरं बहिया जे बरं माया हेने तांगाय बरंनि बस मानि सरकार ब्ले चिनि बस तो हानि बोबाग्रा ब्ले जोंनो जा हामजा सामगाय दङ जोंनो रिसिनाइन ब्ले हेदबा तेगासे कक नरक जे सापुं आसक बसर नरक जागबो सालगै थांगा ठीक न मन स्कुल खायका बिल्डिं खायका आबो नरक खलायते मा खलायने नङाबो नों मजि खाय नङाबो सेन्ट्रल हयतो बाजेट रहनाय न आबो नों खायनायनि सापुं आबो नों खायनाय नांनाय किन्तु तागलाय तेबो सानैबो जोंनो जे खुंबै खायगेन चाव ठीक आसे नों निनि पिरियड नों खुंबै खायगा आबो गसिबो किन्तु खुंबै खावै ज रुंखाय तंग माजि कसगिरगा रुंबाय चलैनायबा गे ताबु चिरि जे टिडिएडि हाबांगो तिब्रा मत फायमानियागलो तिब्रा मत फायमानियागलो एडिसिओ चिनि खुंबै एकाडेमी स्कुल न बासा बरक सावो सार तिब्रा मत फायमानियागलो बासों ओ खुबैनो आसके इम्पोर्टेन्ट नुकासों आईआईटी हायके नुक सिउइ चाव गोबां पाब्लिकनि ओपिनियन किन्तु बर आजके हामजा कथा आईआईटी इन द सेन्स बर हामजा सुका माने आमसके बर कंट्रोल खायन माने सिस्टम डेभलप माने नुकै आमन बताम साका जतन हजार बर फर्म फिलअप जमा रखा चिनि खुहायनि बथांगा हेंगे साबले खाजने साबले फिकुंनि जतन आनि बरक केबिनेट जों किफिले रहया बबगरा ताम साका जोंनाव तिनि स्टेट रां रहया पानो बरनो तिनि जों ओ स्टेट नि हयते जों रांमाय आंगै जों स्कुल कतार खुलंमाया टीचर कतार रिक्रुट खालामया तब फानो चिनि बगना आसके कबि हामजों नायदि जत से आनि बर आं सामने फिरगो रहनायबा आमते सावै थानाय जरो चिनि एक्स सीएम एक्स तंफ्रु आनि यंग रंजि देवर ब तंफ्रु चिनि अरनि बर बसे एडमिशन मान सेमान 4-5 जन एडमिशन मान खुंबि एकाडेमी स्कुल आं ताकले बसे का सेमान 75 जना रामचरण गथ किन्तु आं नों सीपीएम बसा नों कांग्रेस बसा नों आईपीएफटी बसा दिनसिंया नों बरनि रामचंद्र गनि तांगे आंगो रामचंद्र रिप्रेजेंटेटिव आं थारै बरदिं इदि नों सीपीएम नि सिंया नों कांग्रेस सिंया तेके सा बिन जबर गना दो ngai जों टीचर बरि कुर खायका ह कन्ट्राक्ट बो टीचर बो जों रिक्रुट खायका तांगे स्कुल जों खुलंना नाय खुंबि एकाडेमी खुलका आजगा चिनि स्टुडेन्ट दंगो टीचर परेना नांनाय इंगे जों आबो खुलका कन्ट्राक्चुअल बो जों तलांखाबले तब चिन फान करि फानो जेसे फानदा जों तलांका अब बेबा बुवाग्रा अबदान तेकेसे कक दिनै नों खेरंबार सका खेरंबार नों वाइसा बेरे नै फैदि खेरंबार न रागी सीपीएम तंफुर बाय ताबुनि तंफुर ताम चेन्ज का नों फ्री ऑफ ऑपरेशन खालामनाय अ सिस्टम रो जों फेसिलिटी जार तो बुका स्टोनिंग थुं ट्यूमारिंग थुं आरो ऑपरेशन फ्री ऑफ माने नों नुगनाय आनि एरिया नि ब खरकसा आं 2-3 जना आं फ्री लाङै चिनि बुबाग्रा तंमान बिसिनि बुबाग्रा आना सुजिमान बगै चिनि रामचंद्र सारा तिप्रा सारा चिनि लुकुर आना हामरि लगिरिबो आना इलेक्टेड खायमान बगै आं बा सुजुनो चिनि लुकुर रिमान का बेबा बुबाग्रा अबदान तेकेसे जों नेक्स्ट फासिं थानाय जरा साबै को तेकेसे को बुबाग्रा नाव प्रेस मा खानाय कुबुइनो मा सानाय हैसि कुबुइनो मा सानाय ताके थानाय जरा 2017 बो चिनि खरसा आम चाहिँ ताखो कबिरमय देवरमा जों जत तफरमा हामजगो आंबो तिप्रालेन बागै चबा खलाय फैछ ताबो खलायनि दं हाइसि आपुरो चिनि खरसा ताखो टीएसआर बे कक्सा कबिरमय देवरमा बो कक्जामान परे बिन याखम बेकेनस बिकलांगं थांगा किन्तु तिप्रा मता फेमन सिगां आं कग्रिमा करि जे आनो बडि जित्र हदि आं कबिरमय चाकरिनि कग्रिमा करि किन्तु पियाबा चिनि बुबर आसके कुबि हामजंमनि बिनि कबिरमय लगिसं आनो थां काबिसायगा कै निनि बुता तो पंगं थां बाहायके चलिनाय गा आबोने बुबागना सामा लगने बुबर तामसाका जेबर दफान बागै से खालाम थि यरि मान हंकाय जेबर दफान मज गुलिजा मान हंकाय बिन बिपत तंफुर जों क्लाइननि चिनि लुकुरंनि रेसपॉन्सिबिलिटी करिदा केबनि रेसपॉन्सिबिलिटी करिदा तंगो आवन बगै बुबर सामा लगिलिनो आं सागबाय थां टीडीएडी से हापां निंगै बुबागर नायकल फा बिन दागि मुंबाय जों जत कैबिनेट पास कै कबिरमय आं साजों थांगै बिनि नगो जब अफर याफर आवन बुगर गुबै हामजंमोन आव जों नेक्स्ट बिनि कगना फिरग मुंबियाव जों नेक्स्ट फासिं थांलाय नाय कबिरमय से गोबां मायां आमचाइनि लुकुर कबिरमयनि बेबर किसा फिरम मुं दंनाय जों अबनि परे थानाय जों नेक्स्ट ताबुक जों पब्लिकनि फासिं थांलायानो borok je kok phirok mung rekha ba borok je allegation tisaka norok sarai khanaka norok ramjornogot amchaini lukurok tamo expect khaimani tabuk je running MLA no ebar tabuk je EM tongnai no norok ni bukhakti the thani kebo swngnani musung mung tongkhangke bukhani kok sana musung man tongha norok no jora rajaknai yakti saimano audience no jora rajago sade yang besang asuk jagrok
o jagao tabuk IPFT ni representative bo tongo eba sakbai thang EM Suhel tongo abo bai singmung saimano নমস্কার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা মুথার যিনি ইএম ওনার কাছে আমাদের ত্রিপুরাবাসী জানতে চায় যে আপনাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে দাবি ছিল যেটা নিয়ে আপনারা সরকারে এসেছেন এবং বলছিলেন যে 10 তারিখ রেজাল্ট হবে 11 তারিখ ত্রিপুরাল্যান্ড ঘোষণা হয়ে যাবে সেটা হয়নি আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই ত্রিপুরা মুথার সংখ্যাটা কি এই ত্রিপুরাল্যান্ডের আপনাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এটার সংজ্ঞাটা কি কতটুক এরিয়া নিয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আপনারা গঠন করবেন যদি আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে 23-এর নির্বাচনে সরকারে আসেন কতটা এরিয়া নিয়ে আপনারা সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করবেন সেটা ত্রিপুরাবাসী জানতে চায় কাইন্ডলি আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন আমি রূপক ঘোষ রামচন্দ্রঘাট ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডল যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট তাকুক সুহেল বটিকে ফিরো ইচ্ছা জরার যাগো আমি একজন কক্সবাজারবাসী তাই আমি কক্সবাজার দিয়ে উত্তর দিতে যাব Sure, ঠিক sure, আছে sure. কিছু প্রবলেম হবে না তো এখানে সবাই কক্সবাজার আছে তো আমি কক্সবাজার দিয়ে রিপ্লাই দেব ঠিক আছে आंगोबना साना मचो चिनी बरं मनang ताकु रूपकनो तांग हेके ग्रेटर ट्रिपलेन चिनी बोगरा बार साइतंगो नों यूट्यूब थां रिकॉल खाइदी बो एंगल ति सांगनाय बो बाहाके सानाय बाहाके माननाय अब नों नाय क्लियर नाय एंड टेक एस कक हेके जत संविधान अधिकार दंगो जों बोगरा बार साइतंगो जों कुन जाति बिरुदिया कुन धर्म बिरुदिया कुन राजनीति बिरुदिया चिनी अधिकार बगे जों डिमांड खाइतंगो चिनी राइट्स दंगो जे कन्स्टिट्यूशन राइट्स जे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चिनी जे अधिकार जे जों माना तमने आबन जों अधिकार सानो आबन बगैसे जों अरो ग्रेडेटिव नायो जेरै जों सुसित वंचित लांचित निपीड़ित जों तमने आबो चिनी अधिकार दं तेकेसे कक हेंके ताबो जे नों सामनि बिल पास के जों रेजोल्यूशन पास के जों जे काउन्सिल बडी जों रेजोल्यूशन पास के जों आबो अलरेडी रहका इंगाय तेकेसे कक सानामो जों जे जों काय तो कायसे काउन्सिल जों जेफोर जों काउन्सिल फर्स्ट सेशन का आबन जों काउन्सिल रेजोल्यूशन पास के जों रहका ताबो जेबो स्टेट आ जगाव जे चिनि स्टेट नि तो चिना आबो के गसिया किन्तु चिन दायित्व जों पास के रहका ताबो नों आबो जगो नों क्वेश्चन खाय नों जा आबो मिक्स अप फाइट का तामनि पेपर बट नों जदि आबोनो नों क्लियर नो ते बुंना मोजों गाय जे बसकां जे प्रिवियस जरावो जे चिनि बुबाग्रा बाय जे अनाउंस खालायजाक दङ जे स्टेटमेंट दिजाक दङ नों आबो काइन्डलि यूट्यूब थाङो नों आबोनो रिकॉल खाय हामबाय जों नेक्स्ट पाब्लिक नि फाजिं हायनो हाय थांनाय ओ आमसाइनि पाब्लिक रक तामनाय हापांनि थांनि एडिसि हापांनि थानि बबहाय मान थाइरक बबहाय डेभलपमेन्ट नि सामुं रक बबहाय फेसिलिटिस रक नायमानि आबो सदा सुफुंजाक लिया केबो सानानि मुसुंखे सोंनानि मुसुंखे याक्तिसै मानो पुलानो सिनिमं तै बुमं किसा साकेब जानाय आं कायसा गो IPFT नि एक्जिक्यूटिव कमिटि नि मेम्बार गाय हिसाबै आं ताक साननानै मोसंगो जोंनि जे उमा शंकर CPIM नि जे उमा शंकर साइथांमोननि कगनो अशोक बसर बर शासन खाइ फाइमानि यागुलो ताबो BJP बाय IPFT सरकार फाइमानि यागुलो कुन किसु खाइमे हिन सामानि साननानै थांदानि गाय अब आनि मते आं नुगो जे जागाव आनि पारा लामा 1 किलोमीटर पुंया आधा किलोमीटर से पुंया प्राय 60-70 बसर थाका कायसा एटनि चिन्ह सेकरि अलामा जों बसर फाइखे आवारनि लामा थां फाइ बाइक कासाय थांनाय रंखाय बर्षा काल रंखाय कायसा कनै आवार सकलाय एक्सिडेन्ट नंथंबायो लामा सेत्रानि बागै गाय अ लामा से आसक बसर जाबत खाइजे गे हांकाय जों जखन BJP IPFT सरकार फाइ आजक फाइमानि यागलो आं आल आमानि कक साका मात्रनो आनो लामाना कायसा प्रदान खारिका गुबुन जागा ताम खैगा खाया सैमिया आं अपन कायसा सुजुग माखा ओ IPFT BJP सरकार फाइमानि यागलो आपनि बागैना आं ओ कोन आं सानन कलायो तबो जनगणनि सिकांगो गाय ठीक अमते खलाइनो आं नुक दंगो बिभिन्न जागा था सोलार रिखा जादजार पत्र भत खाइ दंगो 5 बছর मिसिं 2 বছর तो थांका अब उनको हनै माने कोरोना हनै पाइ थांका गाय साधारणत 3 বছরनि बिसिंगो जेताबो एलाकाओ उन्नयन चले तंगमानि IPFT BJP सरकार फायै अब जतन नुगो तामनां आबो सिकिसा सराय के साकेंगाना तामनां ताबुक आं आनि व्यक्तिगत ব্যাপার आनि IPFT नि बागै सिमि आं सामान्य कगिया जनगणनि बागै जतन सुविधा नायो एवं ब जागाव लामा करै ब जागाव साथि करै
আবার जों যতন মিহিলুই যদি অ জিনিসনো নাইতোকে जों সরকারনি তরফে जों দাবি খাইমাंगाय যত বাইনো এককভাবে যুক্তি খালাयै আজুগৈ দিনি আনি হিয়াवै आ जिनिसनो जों अर गाहामखाय आजुगै सालायै सिद्धान्त खालायै रिमाल खायखाय दाबि दाबा खालायमांगाय आं आबनो যথেষ্ট जों नेक्स्ट फाजिं थांनाय बिनि कक सराय सराय जों बुजिया फानो जों किसा बुजिखा थानसानायबो पाब्लिक ताइ किसा क्वेश्चन नाय जों हाइन हाय गेस फाजिं फायनाय ताइ किसा क्वेश्चन पाब्लिक रक जरा रजाकनाय नरकनि मुसुंमानि तामो नरकनि मान थाइ तामो ताबुक मादा मानया खो जदि केबनि सोंमं तंग जरा नाय मनो ताइ किसा क्वेश्चन नानाय जों माइक लांदि पुलानो निनि बुमंग ताइ सिनि मं किसा पुला रग्रादि आन मंखाय सोमेन्द्र देव बर्मा आनि पाराखा आथायबारि आं तिरप्रा मथानि कायसा लिडार न कखाय हाइसे सोंमं दा दं कुनो नेतानो कक सोंना नेना मुसुं आनि सोंमंखाय आईपीएफटी ताइ बीजेपी न आनि सोंमंखाय अपन सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हिंसाव किन्तु चिनी एडीसी एरिया व थांखाकाय बरक ताबो बचिना आथायबारि व 3 जना मास्टर से यांकाय हाई स्कूल अब तब नहीं सबका साथ सबका विकास ना सबका साथ सबका विकास दा सबका साथ सबका सर्वनाश दा अब नानी अब केबिन थाने नंगु तर खनाना ना मुसुं मुसुं गांके अरो आईपीएफटी बाय बीजेपी नि रिप्रेजेंटेटिभ रक दङ बदल निङै फाइनाय ताखु ग्रुकेश केसे फिरक मुंग्राना ना मुसुं नाय बनो Yes, absolutely. Belai hambai, belai good question. Sini takuk no. Ang obono, amna bini question no belai nangmani kok no. But bini sago ba bini nukungo kalai apa nengi tungmano. But सबका साथ सबका विकास. Sini भारतबर्ष नि যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামসা आं नरकनि प्रधानमन्त्रिया नरकनि सेबक जिनि साव आरनि बिसिङनो ब ओ स्टेटमेन्ट निका सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास फियाबा आ जगा ब ताम ताम तुबुखा बिनि स्टेटमेन्टनि लगे लगे व गरीब गरीब ते लामा ते शिक्षा ते स्वास्थ्य दप्तर ते दै ते कारेन्ट आबो जों नुगै दंले प्रेक्टिकली जों आबो थाना नांयाबले स्कुल टीचारनि प्रब्लेम से अब तो द ठीक है ओके आनो टीचारनि प्रब्लेम टीचारनि जेते कमी ओके रेगडी इनके माने आंगो बिनि प्रश्न सबके साथ सबके विकास मन आं आन्सार किजे खलायनान मुसुङो नायदे चिनि स्पेशली ओ 5 इयार्स रानिंग चिनो जगह बहुत तामनाने महामारी बंखा ओ महामारी जेमन दम दे कोरोना भाइरास नि उतुके इनके आ जगह वो एमन जे कठिन के चलिका आबो जतन सिओ जरा जरा किसा जनरल नॉलेज बाय बा कारेन्ट एफेयार बाय टंगां गांगे सिनाय नायदे जे ओ 5 बছर हिनो बीजेपी बा आईपीएफ ति जुट सरकार ताम खलायमा गोबां मा बर प्रश्न खायो ठीक आबो खायनानि दरकार किन्तु बा तामरि तखा आबनो के चेरि नाया नायदे ओ जगाव रेगा होइते संसावै निनि तामहिनाने गेस होइते संसावै निनि तामहिनाने बाटा नि संसावै बा निनि कृषान न जे खेतक जमी खाना रंग तुई नायने कांका तामरि आंनाय लामा रास्ता घाट विभाग व्यवस्थांका निनि रेगा तो मानो अब आगिन सिमन मानना कि तो रेगा जे नर 2018 नि इलेक्शन संग रेगा दिन बस जिन छाबो 340 টাকা बार माखा 200 दिन रेगानि मौजूद रेगानि सरमदि बस यस मायाको किन्तु अब प्रोसेस चलि दङ ना अब 5 বছর পাইছা না अब प्रोसेस बदिनो पाइसा 5 বছरनि खोनादे 5 বছरनि सिगां नर सामानि दंले खोनादे ओके आं बिलिभ खायो 5 বছरनि सिगां सामानि दङ नायदे 25 इयार्स अलरेडी बामफ्राम चाइथाकाव जागाव 25 इयार चाइथाका आफुरो ताम नायदे 25 इयार सारा त्रिपुरा चिनि बागै ताम एकालाय बय स्कुल 3टा से खुलक जागो 3टा जे बीजेपी 2000 जुट सरकार 18 फाय कयटा एकालाय खुलक जाका 18टा 18 नि 18 कार्ड नि रामचंद्र बिसिंग प्लीज रामचंद्र एकालाय बाबर आनो जरा रामचंद्र एकालाय बाबर सारे बड़ सारे तारपरे दामखा 18टा प्लस 3टा
tabuk atta already complete tingi tungo ga jaga busike tlang jang na student celarok 250 berirok 250 jodin 21 ta school jodin 250 500 ke tlang ke busik phai busik telang ngai to kaham ko sam khushi nai chin bor pori mane abono sobke sath sobka bikas abono samung tangi buku bai sama bai samung bai praman dina nai buku তারা আনো মানে যতন সমানকে সমান দিছে বরক যে 2018 नि सिगां सामानि सबका जात सबका विकास हिनै सब बरक खुद का विकास दूसरों का विनाश सबको साथ विश्वासघात किया है ये लोग बरक तामिन सामानि बरक सरकारे फाइगांकै पुलिया बसरनि हयতো आरामो खायो 50,000 চাকরি দিনানে বেকার যুবক কয়জন চাকরি মাখাছি নিও রামচন্দ্র ঘাট এরিয়াও কয়জন মাখা বরক সাব I am not interrupt you while are you talking বরক সাও মিস করলো চাকরি না নাই okay later কয়জন let me finish বরক সাও ও স্মার্টফোন গরে গরে চাকরি না নাই মিস কল মানখাই চাকরি না নাই মারা মানখা চাকরি মিস কল কেবো চাকরি মানাই প্রত্যেকটা ইউথ দङ ও স্মার্টফোন নিনা মানে মারা মানখা মামান সপ্তম পে কমিশন কেবো ওরা কর্মচারী দङ নাই বরক মানবান সপ্তম পে কমিশন বড় বংনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ কিন্তু বংনি যে নেতা বংনি যে খাই দंनाय লিডারশিপ দंनाय বংনিখাय প্রচুর মানে সম্পদ দंखा আবো आं सावो खुद का विकास दूसरों का विनाश सबका विश्वासघात बरो खायके आबो हाय okay ang abono सुहेल कुनो मुंसाजक सानाय दा कुनो कमेन्ट जा दंनि 1 minute ang parin nai भाई के सानाय ब्रो actually do ঠিক আছে আং বুজিখা থাইচিনি ও তাখুক যে খরচ কোয়েশ্চন খামানি ব রিপ্লাই মাই আঙ্গি দहा কিন্তু बिनि गनि आं खरंति सासेना बिकज नर बन इग्नोर खायका बिनि आंसर नर लिया ब साना मुजुंका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास तार माने तिनी गरांग दास नि लामावो तिनी सिमन बाय फेले केले पाजांकाय तखिति देबरन नखलाबो तिनी सिमन फेले नांनाय हायब्ले सबका साथ सबका विकास nga तिनी kwai boys school a jago tini teacher burung kol tong gai tini ane athai barke tang teacher kering nai tini ane baijal barke tang sabe teacher kering nai tini jodi kwai town tini bangla medium english convert khaiman gai tini ane ramchandra entire ramchandra school ke tang english medium convert khaijang nai gawa sobka sobka bikas bele kitu kari haichi 10,323 regularization সর্বশিক্ষা regularization ওদাংখা কেবো abon angkisa কেবো সর্বশিক্ষা মারা মাখা regularization माया नाले 10,323 तो चाकरी ना दूर को उल्टा चाकरी चाखा ब्रो फाइन पड़े अब का फैक्ट सब साखा बीजेपी पंग साखा भाई कक फिरक मुरुंग नाय बनो 10,323 नि चाकरी न चाखा बीजेपी हासिबले तके फिरक मुरुंग भाई के बनो भाई के चाखा हिंसा सिनि गभर्नमेन्ट टंफुरु आनो किन्तु समय तेकिसा रेडी सिनि गभर्नमेन्ट टंफुरु 10,323 नि बागै विकल्प बंगनि 12,000 पोस्ट बंग विकल्प पद छलामका आमफ्राय सरकार इलेक्शन नंखा जों हारिमान पर बरक इस्ते हारिका 10,323 न फाइका हांकाय जों जदि सरकार फाइका हांकाय संविधाननि नियम अनुयायी जों बरंग माने बंगनि व्यवस्था खालायनाय बंगनि कर्मसंस्थान व्यवस्था खालायनाय sei हेमन्त बिश्व शर्मा तिनि ताबुंनि आसामनि मुख्यमंत्री बनिजि सालांगौ निनी सर्वशिक्षा चाकरी खालायनाय रनो बनिजि सालामो दङ नंगो तमं जों रेगुलर खालाय आंकाय सालाना गुमा के ये वीडियो चलादा एमपी इलेक्शन में हम लोगों को वोट मत करना है नहीं बसाया देबा हेमंत बिश्व शर्मा सासा सालाना नुखुदाबले कलेज ब कंग बरक साबन ठकिया दं ओ 5 বছর बरक एमन बरक न ठकिया करिखा आमबागै मानुस बरक ऑलरेडी डिसाइडेड दैट बंगनि decision to thrown out from our state bahai ke phirok mongnai ta ko time nane even not a single one not a single word for our 10,323 victimized teachers okay obo kan just personally political ni jini ব্যক্তিগত simi site but I don't want to say anything about that listen to me please listen to me give me chance to speak yeah Engke nade tamo engka be boja samane BJP hapang tam khaitong abo ani ang BJP ni
as a vice president hinang abo support samaya Na, no, no. practical yang samani se Nono kuno Abo personal- kebo Takut, abo no nono kebo kuno ang personal attack abo gitu. abo kebo kebo mana pas believe bosor khaimia itu na. abo no kebo believe bung ya grei BJP hapang tamo khaika kento bani no jaga tam khaise abo personal matter se personal MLS ni Ani abo ojaga- kuno party no believe bung ko mana abo hakip dungam ta khade Oba personal naide ya. ang Takut ang naide ang tiksa sanai Personal kuno ya. Takut Please, sini nana Suhel, kuno dorari takut dita. Suhel borong una Salah Suhel kesi, yang iye salah boni kesi. ji sakna bলে এলাকা হাপুর তামনি সাজা কেনে অব Eh, তানি কো গিয়া বলে abo- জনগণ যা Kenapa? সাই তো মানে অব ন जों তিন জায়গা সাও No, no, অব তানি পার্সোনাল কো আং no, ন example ni nai. No. Please, nang kita kena de. No, প্লিজ just 1 minute, 1 Sir. second kena de. 1 second kena de. ঠিক আছে। Kena gara de. Nai de BJP nang je sawo bok tam khai kya nai. Nai de ang no just ang example ni no sanai ang example ani kami wo belai durbol weak, belai pathetic condition. Mane no asek rang pusa genang krei. Daily no tamina ne aji chanai mangse. Jodi no BJP habang phayai tam khai nai de. Lockdown no busuk marang phiri ri chari tneru. takut Kenapa? takut ni nabo baya ko Kenapa? ni nabo baya Kenapa? lockdown no sing Bat tarikha? lockdown no government করে আং নিজি আনি উদ্যোগ বাই সিনি এলাকানি যারা সুখ যায় বরক ও জায়গা তিপ্রামদা খানে তাকুক সং সিনি অনেক দङ বরক নুকনা আং নিজি আনি এঙ্ক বাই সিনি এক্স এমএলএ দङ সিনি পার্টিনি সিনি না। সংগঠননি Cini bobar salah tirpana se makan sar ubi rang baisi. yes yes जों नगो Dokter betul amo. Hazar boro Nah, abo tuh flight sing by osir train by gari by bayre yes kelaika bubagra kelaika abo to sikar khaya ko ang to jeta bastov amro to bastov sai lap करे bubagra kelaika kelaimani no tam khalayan sanai ba जों wawa haino borok government tok dei sao जों government no करे ang niji boteng sao जों joton sugesin para ang niji bo to kono rang pusa bishal rang pusa ni I am a daily wager sai manale ang niji boro ang krinyo kintu chini uddog bai जों lockdown no bunyo chini je elakani suk jaya borok no जों কিসা বিনি যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাংলাদেশ চেষ্টা খালাইকা বাউ বাক্কা প্রমাণ তো চিন্তানি রেকর্ড দं বলে চিন্তানি বু নরক 5 বছর যে প্যান্ডামিক নি বাগে বা নরক দं যে কক নরক বিজন ডকুমেন্ট দিফুরকাই নরক ওয়ানসুকলিয়া দিবা নরক ওয়ানসুকলিয়া দা অবহায় অসুক যে কক কতরি মানি 5 বছর বিসিङो जों मानाय दे माया जों तुमुक रि माया हांकांकाय जों बाहायकाय जनगणनाय थानाय बुमुं मोखां फुनुगैना नरक वानसुकलिया दिबा फुरु जों वानसुना কক ले next फुरु question ang pajing kita thanglayan, kile feke joni nai. tabo ka pandemic Okay, ang abo no ang kita kile nong ni feke komo joni nai. morok naragya Nai de pandemic ni jora wo totally failure to shut up people are ning chance kisa ri kok sanane ning simi sai to ke biking nai ba. chance to dong automatic ri sadi Nai de khna de abon bagin nai de. Je posisi ar jeta bamphron chai febru tam khake nai de. Saka hangkangka abo uncountable. Abo goni baya. amni Uncountable. 25 বছর যে খাইবে जों যে रोंनो हला तिनासक दङ इको गेलेरे नाय तक सलामजाक Abon bagin सामना na हला सामना Dortina मा passport. सलाम पाय Of रतनपुर हस्पिटाल रतनपुर गेस हाwo Mo return di song di fan baisi khayo. Tako Mo return di Cina fan ama baisi. Cina amala blem Cina MLA sai to mumbai Na, return di song fan baisi. রতনপুর হসপিটাল রতন যে জায়গা চিনি আমলা যে জায়গা স্কুল অবহাই মানে গ্রাউন্ড দङ অ জায়গা जों যত জায়গা গ্যালারি সালামनो চেষ্টা খালাইকা না আগো ছাইদানে অটো তাকক जों তো জায়গা কে বাই ভুলাইনাनै फाया द के बाय वालायनानै फाया बुजि खाना Thasingo sini takho जों khoroksa ang Na bone 5 bone minute teacher jorana problem nai. je reply digera di state jeser tongba teacher nango chung 5 minute. because student no educator khanaga teacher kaham nango chini takho khorsa singmane tabu reply mako please Morang morang kindly iya. teacher Ang digera. abno na ang alanya chance tanai. kisa ri de an kisa chance de. Ang abno te kia sanai. Sini takho khoroksa athai barini bong school belai teacher short. Tei plus aboni sate ang thasingo 10323 ni kisa kok kakha. Abo bai ekloge sasinai. जों थिगनो 2018 wa IPFT bai BJP kathawi hapang khaka haipano jora phirok nani musung thango tamni kai BJP hapango phaipano जों IPF terok only alliance aro nam matro जों alliance tongo আরে কেন তালে টং টং আরো নক তাইনা বড় ভাই সংসার খাইতো টংরে নক তাইনা সংসার খাইতো বড় ভাই নং সিমিনা সাইতো সাদে সংসার খাতুন খাইতো ako gya কাকদি নক কাছে সামখাই মেগা কাকদি nang punya kong no bukana thara nai thi nang sajung sakaja sai tongo bai nya
आं काक सानानै थांनानै मानिखाय पाब्लिक रक गोबां माने ब्लेम खायो आबोनि बागै 10,323 नि बागै थै थांजानाय जोंनि लेट एन सि देबरमा सार ब 2019 विधानसभा अलरेडी कक साजाक 10,323 नि बागै दरकार नाखाय नरा आबोनो तै खनाय नाखाय खनाय माने मिडिया नि बिसिं टिकलाय কক বাইতো যতন শাখা বড় খাইবারে এদিবা ভিডিও রেকর্ডিং করবো বড় বা আগরতলা 299টা পটিশুটি শুধু নগ সিলিয়া বলে জনগণ ফুনুকা অজাগনি 36 লক্ষ জনগণ ফুনুকা বড় তাবো do sudah simple language of do দুই হাতে সাইকেল মধ্যে সারিনে বাই চালানে সেমসি সিপিএম বিজেপি সরকার সিপিএম মানে তাবো বিজেপি আইপি সরকার বাই সিপিএম বাসা দাবা খেলা কি খরনি সিবলে আবনি বাগৈ না কিন্তু bobagrane supreme court tlangai chini 2023 bai bobo saka haiji hore dong bo sini borong nang ta ko suhelang মানে ইএম ন সানা মুসং যে जोंले sini hoite जों যথেষ্ট जों মানে চেষ্টা খালাইকা एक्चुअली 10,323 को बिकॉक साननि थांगा अंकाय जेफ्रो सीपीएम सरकार तंगै सीपीएम गवर्नमेंट नक बेआईनि बाबे चाकरि तलांगमनि बागै अ 10,323 टोटल 12 जन बुसक मात्र केस खायो 10,323 ने अगेंस्ट आबुनि बागै से अ 10,323 10,000 मा थांगो 10,323 नो ते कैसे को आं पुइला ब कंग न साका सिनि थाइसिं आथै बेरिन ताको खरकसा सोंमानि बेले काम कक आं पुइला ब साका सिनि तिब्रासा बसंरक थकाय जागै लुतक जागै सकलक जामां ताबुक सक जरा 70-75 बছर जों जतन गनि लाई दङ तिनि जराव स्कुल करै लामा हामिया टीचार करै लाई दङ आ जार फलेनो जों 2009 नि सिमे सेपारेट स्टेट नांगौ हिनै आंहा कंनो बारबोनो साइ दङ थियासाक साइबो थांनाय no separate district nangai joton sale dong hedba কিন্তু আইপিএফ টি নিলারং মাবसे তিন তিব্রাম থামা সাयो হেগা আজগাল খামু जों next question भाजिं थांलायसिनाय कायसा question न आसे कलगलाय तंलायाव जों next question भाजिं थांलायसिनाय 1 मिनिट सम कुरुक्षेत्र नाय तंनाय जो ताहुकताय बुहुक संनर जतन साइमानो बसकां 16 तारिख फेब्रुवारि विधानसभा संमारिंना थाङै दङ चिनि त्रिपुरा हास्टेव जों अजराबो जतन साइमानो हास्टेव बब बदल दं चिनि नांमानि बुद नरनानि थांखांखांके जों ब केन्द्रआव थांनाय हास्ते संमारि बेदेकनि बखाक्तै जत नांमानि किरियावै चिनि नांमानि बुद नरनानि बागै जत लुवाजि मुंना हारजाक फियाबा ताबुक सोंमं आसायो जों साबनो बुद्रनाय ताक बरकनि खुक्तिनो जों खोनालायनाय पुइला ताकुगुमा शंकरनो जरारनाय जों त नुगै मानखा याक्सि बदल सीपीआईएम जे जराबो कांग्रेस बाय दालाय आरि तंलायमानि शत्रु तंलायमानि हातिओ नुगलायखांगांके मोखां नुगलायखेनो माने रिफ्लेक्ट लाय तके रिफ्लेक्ट लाय बुलाय तकलाय माने आबो हायजरा गोबां मा थांका फियाबा ब नाहार मंगो ब सान मंगो ब एग्रीमेन्ट नरक थानचां लायै ताकलाय चंग मारि ब एलायन्स चंग लायखा आबोनो किसा लुकुरंनि बसकांगो क्लियर खायगांके नरकनि अ एलायन्स न लुकुरक बुद्रनाय फिरौ मंगो दिकिसा बेलायनो गाहाम प्रश्न सिनि आटायंका नेंगति कायहेका अब एक्चुअली कांग्रेस एक समय सिनि पलिटिकली एनिमी तंमोन अब बास्तव अब अबास्तविया जेहेतु अ 5 बছर जों नुखा अ जागा संविधान चलिया माने संविधाननि कुनु नीति चलिया गणतंत्र करै केबनि कक सानानो अधिकार करै अ जागाव बरक संविधान से मानिया भाइके मानिया विलेज कमिटी निर्वाचन फन्ट खलायरा के बरो सुप्रीम हाई कोर्ट अर्डर इमान परे फन्ट बरक अंग खलाया कंडक्ट खलाया विलेज कमिटी इलेक्शन एडीसी इलेक्शन हाई कोर्ट अर्डर इवै खलायन नांगौ एडीसी इलेक्शन हाई कोर्ट अर्डर इवै जों एडीसी नि जे जोंनि सशस्त्र जिल्ला परिषदनि इलेक्शन मा खायका अब तो बास्तवले সেই জায়গায় নাসিগै बरक केबनि माने শুধু সিপিএম সিমিয়া সিপিএম বাদে যে উচিত কক সানাই যে বংনি এগেইনস্ট বয়েস রেস খাইনাই বংনি এগেইনস্ট ন মানে থকাই মামলা ইয়াখাই নগর थाङै बुजांनाय नक सक जाजांनाय केबोबा कक इभेन आंनि जे 2000 इलेक्शन ताव मुइतो मानो
2000 election na government hari thangpuro chini government hari pro result ni horo ani nokopro जों लाइ थांमानि कक सायावै तामुनि बागै एलायन्स खालायगा तामो समाय ताङै हेंगांके जों हबं आइफान दिनि कक साबाय गलाक आगिनि लाइ थांमानि aboni bagay no sung mane mo BJP hingkangkai ekebare koni tamnani marginalize pore nini gurui nini minority bongni ekdom birudi o jaga kuno ধর্ম নিরপেক্ষতা ni kuno স্থান করেই এবং কনি সংবিধাননি kuno o jaga চলিয়া bagay sung কংগ্রেস বাই যেহেতু কংগ্রেস বুর্জোয়া দল ফানো sung tamon nai যখন जों एडिसि मानपुरु 1984 जों যখন एडिसि मानपुरु आफुरु चिनि केन्द्र सेन्ट्रल दङ चिनि थैजालांखा चिनि प्राइम मिनिस्टार एक्स प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गांधी बतंगै जों एडिसि माखा तिनि तुमुं चिनि देशनि प्राइम मिनिस्टार तुमुं ताबो बर्तमानाव जे तंनाय असमय तुमुं प्राइम मिनिस्टार का जों एडिसि जोंनांमानि माने सोंमंनि फिरकमं रियांगो जों नेक्स्ट फाजिं थानाय सोंमंनि स्पेसिफिक फिरकमं just 1 minute aboni bagay no जों अजा गणतन्त्रनि रक्षा खायनायनि बागै एलाकाव तंगसान lawlessness तमनि आबनो law and order तेसा जतनि थानिनो सुजुग सुबिदा नि बागै कक सानाय अधिकार फिरा हइतो बनानि बागै शान्ति सम्प्रीति रक्षा खालायनायनि बागै जों जतनो कयो এবং কংগ্রেস ও জায়গা গসিকা যে হ্যাঁ বরক ফন্ট মাসাকা চিনি 17 তংনাই বরক ফন্ট মাসাকা ও জায়গা কক সানায় অধিকার করিখা ও জায়গা কোনো গণতন্ত্র রাইস করিখা সংবিধান চলিলিয়া বক ফন্ট মাসাকা সেই ক্ষেত্রে जों नायसिगै और राज्यनो बांचिरिनानि बागै जतनो तंगसां तै जतनि बागै गणतन्त्रनि अधिकार रक्षा खालायनायनि तंगसांनि बागै बुटनाय हायनो बले कक साइसा बायसना थांगांके ना कक थाइसानि आबोया आबोनो आं साइतंले तंगसां प्लास गणतन्त्रनि रायदा कक सानायनि अधिकार जत रक्षा खालायनायनि बागै जों अधिकार रक्षा खालायनायनि बागै जों बरक बाय एलायन्स जोंखा तै किसा उमा शंकरनो जरा किसानि बिसिंबा आं सोंनानि मुसुंगो ताबुकतम थाचिं राजा महाराजा प्रदुत किशोरनि सामं हमुरनो दङ एप्रिसिएट खायका नों खाफुरजाका तांगै नों मथाबाय मा खायनाय एलायन्स इंग्लि याबन सामं एक्सेम खायनाय हायसि तांगै मथाबाय इंगांके एलायन्स इंग्लि याबन किसा थाइकना दे आबो क्लियर खायनाय तांगै सिनि बरम गोनां बुबाग्रा प्रदुत किशोर महाराज बनत जों माने बबाय एलायन्स एहनेसिं तो सायाको जों बंनि बागै सिनि कमिटि चिनि जे पार्टीनि जे नेतारक बबाय तो अनेक बार माने मोर देन आनि जे मटे मोर देन 5 टाइम्स रक हाय कक साकना हायमा दं बबाय आलोचना अंखा बंनि बागै दरजा खुलक जां दंगो जों तो बंग माने एलायन्स नि बागै जों कबक जाक जेतु मैक्सिमाइज एगेंस्ट बीजेपी नि भोट कोननि बागै खायनायनि बागै जों जत्त धर्म निरपेक्ष तै जत्त शान्ति प्रिय एवं संविधान मानिनाय जत्त पॉलिटिकल पार्टी नि जों कबकखा महाराजनोबो कबक या ताया महाराजनोबो कबक जाक ताक महाराजनि इच्छा महाराज जा बबो डिसिजन खायनो बिन तो अधिकार दङ बिनि बो साबाय थांनाय थांया केमनो तो फोर्स खायै निजि बाय जों नेक्स्ट फाजिं थानाय ताकुक सुहेल फाजिंगो थाचिगो जे सामानि ननि थानि सोंमं दंनाय बिनि फिरमं बिनि सोंमंनोबो नों फिरमं रदि तिप्रा मथा जों नुगैमानखा दिल्लीआव थांलायबानि खरक बा खरक दक तिप्रा मथानि हाई लेभेलनि लिडार स्ट्रक अबहायबो कक्टमा कखा कायसा कायनै कक्टम बेदेकनि बखाक्टै बीजेपी बाय एलायन्स अंगनानि बखाक थाङै दङ हनै तामनि बागै एलायन्स अंलाय लिया बबहाय नायमानि ब कन्डिशनो एबा थाजिं ताबुक प्रपोजल लका सीपीएम नि बखाक्टै ब हायपनो स्टेट लेभेलनि लिडार या फानो तला लेभेलनि लिडार फानो ब छाका जे ताबुक बटिया तंखो नै सीपीएम बाय हिंगन एलायन्स थांनाय दा सिंगल पार्टी दा कन्टेस्ट खाया तंकि सराय खायदि नो कम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरालैंड बुबाग्रा बार साइदों चीन हारमों पावर फाइनिया चीन हारमों दो फानी परमानेंट सॉल्यूशन कहते बुबाग्रा is fighting for next generation but you people are fighting for next election it's already clear बुबाग्रा चीनी next generation by fight खायो but borok हैं के next election by fight खायो बुझे क्या नमले खाना दे ताबुक नंजे साइड होंगे नंजे ताबुक अजरावो जे संविधान अधिकार करेगा सीपीएम पुरो तेबो मार ताबो आमती न आगिबो आमती न किन्तु तिनी जे जस्टिस में बुजागबो जस्टिस में या तगजागबो जस्टिस में तिनी स्वयं अहानि बुबाग्रा थाने एडीसी इलेक्शननि सालचानि रिजाल्टनि सालचा सिगा मोहनपुर एटा खाजमा पया खनबले पपखा
Pokoknya kan bela. Tini bobagra se tini justice mangraya jeung tonggo solo kur jasi demano. Maya. Abon banget tini bobagra sawo. Bobagra jeung permanent solution nango. Cini next generation safe and secure nango. Cini rights jeung firong mana nango. Abon banget tini no compromise on greater Tripura land. Right retainer yasa jarata jeung kebo bai oro joining ya jeung कुन जाति नि विरुद्ध बे चाहिँ कुन धर्म नि विरुद्ध बे चाहिँ कुन राजनीति नि विरुद्ध बे jeung चिन अधिकार में फाइट के बोगर क्लियर साइड और कुन कन्फ्युजन करे तिनी सीपीएम बाइ तांग एलएनसी या बीजेपी तांग या कांग्रेस तांग या अब त सेकेंडरी मैटर सी जों त छैन तंग परिष्कार खाय जे बरक चिनी परमानेंट सल्युसन नै जों बन लगिरे नाय किन्तु बरक परमानेंट सल्युसन बे जों तांग बरबे लगि थानैबा ह तांग थानैबा बोगर परिष्कार साइड दङ Ako kubuida je Uma Shankar allegation tisamani Tripura Rajyawo Gonotantrik Odhikar Priyog Khanyani आगे वो करई ताबो वो करई Abo buse kubuy kamyam se tabo kiam tida आगे वो करई ताबो वो करई Sini borong gonang yem samani ताको विशेष देवरमा सालका डांगडा बखरकसा ड्यूटी नि फेरक फाइदं बखरसा फायरमैन बखरसा हा सालि बुथार खिजागो बनिताम बिचार मा खामोन তবে চিন বুবাগ্রালে तिनी আমালো दुर्गा चन्द्र रांखल एसआई चिनी बाइजाल बारिनी बर रग मुइतो मानना चिनरो दुर्गा चन्द्र रांखल एसआई और चाकरि खालामनाय दङ ब तिनी बोथार लांजागो बिन बिचार माया गेट बर नों अधिकार दंखाबा आगिबो सेम ताबो सेम आबन बगैनो जों परमानेंट सल्युसन बगै जों गेट द टिपलाय नांगौ Takok suhel pai khanggang ke next pajing চিন thang আমালো কিন্তু বুবাগ্রা অবা কে এটা খেজে pajing তা মোহন পুরং মানি khana lainai bo bodol by airlines singai agi to IPFT by nor airlines tongmani ta IPFT by airlines to tongko krikha bo bodol by nor airlines singai taklai ni o bidan sabha chongmari batanya ni thangai tongki srai srai khedi alliance ni hingkai to abo rajya committee saiman nai abo bongno singkaino sanai tinin bisingo abo declare ngai thanai already kok sanani jora nai public rock disturb ta khaidi abono ang abo khai rajya committee ni borok no singkaino sinai bor kangbai sinai abono engka ang te sanan musung khai thaching je ayeng kokti samani jeta alliance abono bole ang abono kisa sanai CPM by Congress alliance tangnya dungai ba 0 by 0 ngai tamung ba khabio 0 by 0 ngai tamung kisa srai srai khaidi 0 na 100 no 0 by 0 ngai 0 ngo sometimes digital ni language ong hakai zero ni value tong se sometimes okay engka and get organ okay ang abono kisa clarification khainai nadi jemon dom de obo tabo jaga gobangma chini audience hamja kangai yaba khorob layo hai diba any kaise topic nota phiaba temoni no 25 bosor ba agin sekang ang abasik politician yang abasik tulia just brief kayang sasinai CPM bochaka pon 25 bosor Congress bochaka pon 30 bosor tisa 5 bosor 10 bosor chaka CPM amal no abono jodi no compare khai theke tabuni je BJP 5 year chikon cha apsa kle hayo बहुत डेभलप खायका दो इनका अनेक किसु दङ आबो पाइपलाइया आबोनि कुनु सीमा करे ताबो आनो आंगारि पाइका आं प्लेन फाइना मुसुंनाय बा अनेक किसु ना मुसुङो इनका आबो पाइथाक मुं गरै आबोनि बागैना आं अबन साना मुसुङो CPM नि आमालो ताम ताम खायगोना दे बलं बर कंखरिका आं निजि स्टाडि खायमाले नाबला कामका CPM je khlailang mani bagai kuno thai ni a jorani kongno saida mano region tamo region naide chini borong wansa tibrasa ni chap danga phunang sabni sarkara bongni sarkara bampuron sarkara a jorawo bobo a sarkara taminane jara je afuru tongnai CPM bampuron sarkara bolong borok kari hoi chini borong no hengano lekha pora gonang college pornai rang no ningabo saimana kaham kaino ang niji se study amale kamka school tharaglia mane tamune jango bolong borok phagangka police bo thangai chino tochar khayo chila sikla busar nukheche tochar khayo hageng male able sabni sarkar abono dukho nagjagino chini borok 2018 o taminane IPFT by BJP tiprasa jotono cholo paltaini palto gui tukha haban desa tiprasa kepal hamia CAV no kasutani sini do phan bai chaba khlaitani 10 rambo sini borok police bai kokjakha sini amalo 9 din lama ka soka 2017 ni 10 tarik Julai ni hoy aram khai 9 din ajaga lati kongsa da bujaka borok IPFT sini khainai takhogrok bujai nable sini bobagran netritwe onkobo 19 tarik January 2019 o 8 January o 10 ramo lama ka somani only 2 hours police kokhabong no amo pusang tiga jingte bunugo naide nong mane bamporoni sarkar na chini tiprasa busuk SDM rok
আরে ত্রিপুরাসা কল্পনা SDM জমা রা। দিয়ারে ঠিক ফেজাকা আছে জাস্টিস দংবা জাস্টিস তো দং ঠিক আছে जों रिमाया नरक ताम हा? दं बिश्वजित देवबर्मा तासिं सामानि सिनि मातियार बुजाखा बुथार जाखा सिनि रांखौ আরে खोनादो नों साइ दङ बिश्वजित चिन्ताखौ फायारमेन बुथारजाक माने बिनि बागै केस नरक मोजां justice आंनि नि माखासे केस नाम मोजां दं। नोंना साइ दङ बिश्वजितनि बागै केस खाया आंनि जेसे केस मोजां Na nong ni nor mo maya borong maya awan banget gerada ini de belem mo. ko जों रिमाया नरक रिमाया ताम तो ओके नरक रिमाया ताम तो बिदि ताबु 어머나 기자 안 기자 클래리피케이션 खायना जा सायंग चिन्ताखौ बिनि नां किसा क्लियरिफिकेशन खायना नायखा हायबेनो ताकचिनि ताखौ चिनि याम सुएल बिनि आं किसा क्लियरिफिकेशन खायना तो गेट टिप्रलेन आं किसा सानाय अबनो Nor bo justice simaya borok bo justice Okay. simaya awan banget gerada de nango. Cina ha cina sajong na ni. Justice Maya बरक जास्ति रिमाया ताम 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 खाइके ब्रो Justice Maya Justice रिमाया ताम खाइके ब्रो Justice nya bagai takbo saito gitungo daily Kaya tong may tomorrow never comes. It will come No, only no, for no, no, foolish people. no abuya Tomorrow never comes. खोनादो बिश्वजित नि बागै आंनि जे कोर्ट केस मोसाजाक सोंनो सोंनि नायदो बिनि जास्टिस मानानि बागै जेनि बिनि जास्टिस मानानि बागै ताखौ नरक तो जोंनो एलिगेशन खाइब्ले खोनादो? नरक ताबुक ताम खाइतो आबुनो ट्राइ खाइ दङ नंनि 5 বছর গণদর্শন আরে 5 বছর বাই যত সাকসেস যত খাইমিয়া নরক লয় নরক তো নাসিং দে সাকসেস খাইনে রাবাত খাইছে সাকসেস খাইনে রাবাত খাইছে খাস খাস পুরো লাই থানায় কালী পূজা হর লাই থানায় কালী পূজা হর চিনি চিনি সিকলি जों রগ রে ফাইজাং মানি মামাंखा इनसाफ दा माखा साला मामांखा बरक जोंना बेलाम खाइ नरक खाइ माने ताबुक निन जराला ताम दंसनो नरक जोंना बेलाम खाइब्ले नरक खाइने निन जराला निन ताम दं हा निन जराला निन नरक ताम जोंना बेलाम खाइना नरक बुइनो साकनायब्ले আরে नरक माने ताम তাম চানছিতে চানছিতে जों next ताखौ गुमा संकर Okay. next question And पाजिं finish. थांसिनाय जों next question पाजिं finish, थांसिनाय ताइ ख्रकसा IPFT नि बर' Okay, आसुक bono jawab na, anu bono just execute. just 1 minute by नों पाइरेवै Oh, next okay, जों okay, IPFT नि Okay. सामुएल जरारनाय Okay. 1 minute by ओके आं यांगो किजा क्लियरिफिकेशन नेन बुङो गेट टिप्रलेन केबा आं सिनियाना इनो फर्स्ट टाइम ना जे बुबागरा जे मान खायमानि टिफ्रा मथानि फार्स्ट टिफ्रा मथानो संजाय तुनाय आंनि जिबो दङ Na na. चिनि Na याम na सुएल na. Nung tong maya jago nung tong maya tibra ma so so na. खोनादे खोनादे Al kira mahara simse ajago. Afro. Eb kire mahara simse ajago. Afro. Bubagra simse. खोनादे बुबागरानो पुया तुफुरो भागे तो आं किचा एक जरारि दिता नक जरारि दिता टिप्रालेन तो बुबागरानि बागे केस मोजाजाक बुबागरानि बागे बो केस मोजाजाक नरा आसे पिस खायाखाय चिनि अरो चिनि जों उसिसाय नो next एक minute पाइखा 1 minute पाइखा बुबागरानि बागे ताखौ केस मोजाजाक सामुएल जरारनाय Nara bini bagai Ta bubagra ba Sini. kes ba nung bubagra logi tong nang hai Sini, sini. iyan Ne bubagra sila. tong nang. Bubagra ba ne kes ba jaga ta bubagra logi tong nang. खोनादे ताङै तंया आबुनि कारण नांनाय ब्ला ना जों जाउ next जरारनाय आबुनि सुलायचन माने तामिने Na nung choice no hani busang ke tipra sang ke nung bubagra logi matong hai sisa ko. सापै सागाबा आं तागा हा आं हा तागा तिब्रा साबाय तंया साब सागाबा तिब्रा साबाय तंया Jauh kan tangi to jauh ka ba. ताङै साबके तंगि खाबा तिब्रा साबाय नायदे आबुनि बागैनो आरे खोनाना आं गांखाय माने बुजिना आंखौ सायमान आंखा किजा खोनाना आं जरायना नाय ताखौ रुकेश आं किसा बाथाग्रनाय सिनि टाइम लिमिटेड yang otai khurok sabo sajangnai tongkho alliance no tui IPFT no swngnani musungo tau ki BJP bai alliance continue khainai jeng to nugui mankha Maharaj bai bo talk soli tongmani hengke jeng tini ba khana rogo norok thamchake alliance ni candidate saklai mungrogo bo khanai jaman bahike public rokna nang phirok mungroknai hai noi hambai जों public rok jorarnai borok ni kok khana kaise जों buchinai public rok disturb khayau ki jorarnai tau Samuel na joraro jehetu ang khoroksa kaisa constituency ni no sangkuno central executive committee ni leaders kotoria haipano जों जे खनाय तंगमनि मते जेहेतु जों पुइला जे ताबुक थाजिं फार्स्ट जे सामानि सिनि ताखु उमा शंकर आरो नहय तिसां सतनिकिया सासिनाय सिनि त्रिपुरा हाव राष्ट्रतंत्र बाय थांमनि यागुलो ताबुक सुबा
satok pitok khlaijak no গণতন্ত্র হাও ভারত কাছে গণতন্ত্র দেশ ও গণতন্ত্র হাও সিনি কোনো বিচার মানলিয়া খুদ সিপিআইএম নি বরং মনাংজক কল্পনা জমাতিয়া বিশাখাপট্টনম বতলাঙ্গৈ সিপিআইএম নি কর্মী সম্মেলন হিनै जेफ्रुतलां थांमोनि फियाबा बाक्स बिसिङाव फायसक पायो सिनि बुखुक आबोदा गणतन्त्रनि शान्ति सम्प्रीति ताबुक जे साइ दङ बाम कंग्रेस जो दङै सरकार फायै शान्ति सम्प्रीति तुबुनाय जिरानियाव सिनि सुकुमार देव बर्मा एसडीएम सार सुकुराम देव बर्मा खुद सिलाय ककजागै पिस्तलै ककजागै बोथारजोग अफिसयाव जों लाइट थांमानि जरा कक सायावै आबो सेम आनि सोंमं नों सामेल क्लियर ngadi sabo bai alliance naraknai BJP bai da motha bai abose siniago jora kri only 2 minute bai bisingo nang agini light thangna jora no saka angke nang nangmani phirok mungno ke nang reisi manglak anbagi je phirok mung tongman abono siredi tabuk ঠিক আছে 2 minute siniago jora যেহেতু जों 2009 হইতে সেপারেট স্টেট সান ফাইমানি প্লাস তাবকसिनि बुबाग्रानि बिसिंतै हाइनो हाइ ग्रेटर टिप्रालाइन सानलायखा जेहेतु आर्टिकल 230 बेस क्लाइ सानलाय दङ हंखाय सिनि बुबाग्रा बाय सिनि आइपिएफ तिनि सेन्ट्रल लिडार स्ट्रक अलरेडी मिटिं रक खालायलायखा आं आसा खालायो रिजाल्ट सिनि पजिटिभनि फाइसिङाव थांनाय तामनि हिंखाय जों दफा हामख्रायनायनि थांथानि जों गोबांमा सेक्रिफाइस खायफैनाय बररक बा गोबांमा नक हुक किसकप्लांगै नक नुखंनि बिहिक बसाबाय फानसि मातंया अबाहायके फिल्ड खालायलाय पुरुनि बिसिंग लुकुरक कक्तमा खनाय माननो तिनि सारिक हरनि बिसिंग ना खनानि बिसिंग आं आसा खायो खनानि बिसिंग खनानि बिसिंग खनाय नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिं थानाय ताखो उमा शंकर सीपीएम नि बखक्तै जेहेतु कांग्रेस बाय नरक एलायंस हापांगन नरक आचुखांगा गवर्नमेंट फ्रॉम खाइगांगांके तामक खाइग्रानाय हासिनि लुकुरकनि बागै 2 मिनिट बाय आन्सार नाय जों कांग्रेस बाय एलायंस याकुदबोथ सीट शेयरिं सिजा सीट शेयरिं एलायंस संखानि न्यूज रिब्ले पॉलिटिकल एलायंस आबालादा पॉलिटिकल डिक्लेयर ब्ले एलायंस मा गसिना डिक्लेयर ब्लाबो आबोन फाइट दङ आजागन फाइट दङ पॉलिटिकल कांग्रेस नौ के तांगै सेलेंजाक बनरक ताबुक तांग सेलेंजाबा कांग्रेस रिजन ना तंग जे कांग्रेस बाय थांसा हनै नरक पब्लिक नि बसंग साराग्या कांग्रेस बाय केबो सेलांगन कसे कांग्रेस बाय जास्ट सीट शेयरिं को पॉलिटिकल एलायंस याको जेता 2018 नि सेकां आईपीएफ बाय बीजेपी मा हाय अब पॉलिटिकल एलायंस गांगाय तो रेजुलेशन म तो नांनाय ब्ले पॉलिटिकल जों तो बायनि उंनाय माने उंनाय जराना सिंदे आबो एई समयो आं सानानि मतो आनि कंगियाखौ चिनि अकरक तंखो चिनि अकरक तंखो बरक डिसिजन खायनाय नों सेताबो क्लियरिफिकेशन दै मे हंके पब्लिक रक भाइके बुट नाय ना पब्लिक आं बनो पब्लिक ते बुट रले सीपीएम नो पब्लिक न तो आंगाबन बाकिन साइटं ब्ले जों जा सीट शेयरिं से खायको पॉलिटिकल एलायंस याको अनिल सरकार एलायंस याको चिनि स्वर्गीय अनिल सरकार सीपीएम ताबर नेता सीपीएम नि ताबर नेता बंनि गुरु अनिल सरकार बनि बुसला से बोबारन कुबै चबाना लगिना फाइट हंके बमाया दे इ प्रसंगे मारामान अजागा किसा आं सासेनाय किसा समय दिसिदि बरं आं कोनो बिलायम ब खायनो माने केबना आं माने अरजतना हामजाग दो जत केबनो नासिलाया सा सासे दे जों साना ताव आनि सोंमं नोंबो बुसिखा गांके सराय साथि हापांगो फाइगांके नरक हासेनि लुकुरकनि बागै बबो हाय सरप्राइज कायसा तो समाय तंगले जों हापां फाइके हेमन्त बिश्व शर्मा पन ताताल फन ब कग्रि कलां थांगा नामले तामो कग्रनाय सारि ताबो पब्लिक रक बुसि सिनि मेन क्लियर हंकाय एकमात्र विगत दिनबो बाम फ्रन्ट न सिनि तिप्रासा बसंनि संदक माने चिन तिप्रासा बसंनि तामो शान्ति सम्प्रीति अबदा फाइ दङ तिप्रासा बसंनि मुख्यमन्त्री ने एकमात्र बामफ्रन्ट ताकले तुमुं 2018 न 2023 वो जितिखा हंकाय सिनि मुख्यमन्त्री बो सिनि देवबर्मा माने तिप्रासा मुख्यमन्त्री बाय कुनिया चिनि स्वर्गीय दशरथ देव मुख्यमन्त्री जायता गछन कुनु गाय सेभेन सेभ खालायलामालि सोहेलनि फाजिं न निन्यां भां फाइना दङ फाइना नाय दङ नरक हापांगो फाइगांगांके बा आईपीएफ टी बाय एलायंस जों हापांगो नरक आचुखांगांके तिप्रा सारंनि बागै बबो हाय रांजाकतै फाइनके सायखना चिनि काइसनो ग्रेटर त्रिपुरान कन्स्टिट्यूशनल राइट्स परमानेंट सॉल्यूशन
na abono clear khaidi hapango achukmani logi logi no greater Tipraland tubai phaiman nai da हापांगो थानानि थायना आबो प्रश्न या चिनि ani question abon nang busiga di abon yagulot nang अबर क्लियर दे ठीक আছে नि क्वेश्चन hapango phaikanga ke norok hasini lukurok ni bagai bobo hai khatong mung tubai phainai ना आंग अबर क्लियर गरान आंसर क्लियर दि हापांगो फाइनल तो सेकेंडरी मैटर सिको चिनि मेन उद्देश्य का गेरा तिबन तुबो चिनि बरन परमानेंट सॉल्यूशन नै अवश्य hapango phayasini sikang no माने जे कुनु फाइनल फाया याबा जे बरक चिनि गेरा तिबन परमानेंट सॉल्यूशन माने आबर जों हापांगनि कक वान सुगनाय चिनि बरसा दंले जों इलेक्शन ani sengmungni phiro इलेक्शन कॉन्टेस्ट खायो जों नेक्स्ट जनरेशन बगै नॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन बोगर क्लियर साइतो ना बले नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर Tipraland ना बस क्लियर Tipramo thani to greater Tipraland chan mung obo tongu no जों आरो बनो डेभलप खारनि बनो अमग बनो अटोरिनानि बनो अमर आमया जिनामो आबो तो बय जे आबो तंगनै न आबो या चिन परमानेंट सॉल्यूशन के चिन राइट्स जों मानानि से apat nang to nei tabuk hapango phaikanga ke hapango achukanga ke nung to tabuk samung khlaina nangnai development samung khlaina nangnai lukurok no hamkreina nangnai bobo hai khatung mung bobo hai semai norok tubai phainai ना अबनो सानानो मुसुंगो अबगा चिन जेटा जों जे कॉन्टेस्ट खेमानि अब तो जों चिनि थानजन फानबाय चिन कन्स्टिट्यूशन राइट्स जों तिखलायना बगैसि जों सरकार थानन बगैया जे बरक जों रिटेनो जों गेरा Tipraland नाम रिसिनाय हा आबुरगे चिन बोबाग्रा वान सुनाय जेता जों हापांगो थाना थायदा आबु चिन बोग्रा डिसाइड single party jodi no चिन बोग्रा डिसाइड खेना आबो single party jodi norok hapango achukhe आबु चिन बोग्रा डिसाइड खेनाय aw किन्तु चिन मेन उद्देश्य के क्वेश्चन हो गेरा Tipraland hai BJP phajing tangnai takuk rukesh ni phajing jodi BJP hapango phaipir kangang ke tamos semai norok lukurok ni besangot tubnani musungnai जों तो अलरेडि फरिया खाइन दङ कन्टिनिउ जों अबनो चिनि जे एडिसि स्पेशली जनजाति एरियाव जों डेभलप खाइन बागिनो नाय दङ चिनि तो डिमान्ड ताम आबो तो तामनानि जनजाति अबनो सान डाइरेक्ट फान्डिं ओंगे टीडीसी अबहाय रक ओंगे जों अबनि बागिनो चिनि डेभलप नि बागै जों अबनो साइटक नायतेबो चिनि एडिसि एरियाव ताक मुटामुटि जों क्लाइन दङ म 5 इयार फियाबा किसा अब दुर्भाग्यनो हिंमानो जे महामारीनि बागै किसा उइकंखा अब सुदो चिनि अरनि मेटार सिमिया साराटा भारतबर्षनि बागैनो फियाबा जदि न हापंग भारतबर्षर जदि मुदि करि हिंगांगांखाय भारत तामुं खामु साइमिया जों जागा तिनि आचुकलाय दंमाने तामुं खामु साइमिया बेला उइकंखामोन বছৰত 2 কোটি কে চাকৰি না চাবা मोदी कोनो पार्टी नि या प्राइम मिनिस्टर मोदी बारनि प्राइम मिनिस्टर যতনে প্রাইম মিনিস্টার मोदी जतन प्राइम मिनिस्टर कोनो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर हेबो তবে मोदी बारनि प्राइम मिनिस्टर যতনে প্রাইম মিনিস্টার ন ঠিক তবে 2017 नि ইলেকশন ক্যাম্পেইন ফর বস হামানে বাইরে নে কালাদন তুই মাখাঙ্কাই যে ক্রি বরং না এখন 15 লক্ষ রে মানে তাও जों মায়াখো কিন্তু আরে खोनादो बाय उइदाउट नोइंग डोंट रिप्लाई ओके प्लीज लिसन टू मी नों तो साबले चिनि देशनि प्राइम मिनिस्टारनि कक साखायता जों अवश्य मा सासे नायाब हायरे बुजिया सुजेना आन्सारि दङ हायसि बुजि सुजि बनिदि कग्रि मा दङ 2 कोटी चाकरि देन सामाने जों मामा आन्सार खलायदि इभेन चिनि स्टेट अफ आमतैन 50,000 चाकरि मा ताउ मै मिस कॉल रिमार्क नॉट रिचेबल नों बजागा 50,000 छाप जो स्टेटमेन्ट नि गेत फुनुगला नरक तो साबरि खाफुनु काबले पुरो सुइ फुनु काबले नरक तो सुइ फुनु नरक किन्तु रिखा 50,000 চাকরি না নেই মানা মাখাবা নংনি সরকারনি শিক্ষা দপ্তরনি যে মন্ত্রী বনিজি সাও চাকরি না সে বড় করি ফসিন তেপ্রাও যুগ সে প্রার্থী করিন সাও ওলকা লাঠি পেটাসে খাইজো প্রত্যেকটা যুব বসেক্টর বাতং সাও जों चिनि जरा पाइना phajing thang tongo IPF ni khoroksa tongkho BJP bai hapango phaipir kanggang ke eba motha bai phana alliance jing hapango phaipir kanggang ke norok alliance partner hisabe norok ni demand tamo tongnai eba lukurok no bobo hai semai rnai एलायन्स जों थुन नों याथुन तै हापांगा फायथुन फायाथुन सिनि जे टिप्रासानि बागै जे सारभाइर जे Tipraland एडिसि एरेना तै सिनि पार्टीनि जे नाहारमुं जों आबो कायसान तंनाय सिनि आदार्स कुनु नाहारमुं करै उमा संगन phajing phainai bini phirok mung tai nung tai wisa bono question khanya bahagya jora ekdom जों tai 10 minute bai painai o am chayo to o constituency to जों nugui man khanorok CPM ni bukhakti contest khanya remani Dr. Ranjit Deborma hainong nable besek but bai painani thangai tong norok ni candidate না পলিটিক্যাল তো পলিটিক্যাল যা খাই নাই কেবল তো হারিনান বাই খাই যত আশা মানে জিতিনা আশা নখায়ও কিন্তু এই মুহূর্তে পট করে जों মুসুক বুট বাই
जितिवान अब सानानि confident kari da মানে তাবুক সাই মাইয়া খুসং অবহাই কিন্তু অবঠিক বিজেপি রং 2018 নি 3 মাস যে শনিগ্রাস নাংমানে ও জায়গা চিনি ত্রিপুরা স্টেট বরং রখাইনে বাগै যত তিয়ারংজাক প্লাস जों অলরেডি दं abon bagi no ang kisa clarification na borok hingai tam sade man bamforon padi hingai tamo mane susok tabuk bahai ke tabuk nai de 340 টাকা রেগানে মজুরি tabuk je sake pai no রেগানে কামরিনা হিন সামানে tabuk yang 10323 bubagrani ঘরে স্মার্টফোন bubagrani phap bai kisa phayani hine amra o dito sai get a tiprolen nipro sai dongni diba busuk policy thingi tong जों প্রশ্ন উঠে না যে ওর ইলেকশন বুসুক হাজার লিড খেনে বুসুক আবো প্রশ্ন উঠে না जों soyalni phajing thanai jorara nai takuk umashankar रामचंद्रगढ़ ani singmung kisa khnagra di judi tabuk kong nikok IPF ni takuk Samuel Samani hai alliance khang ke oro IPF ni jeto agil paithago lai thangnai jorao IPF ni MLA tongmani ba IPF ni da engthotok na Tripura mothani चीनी बोगरा डिसाइड खेनाय busuk boot by jodi no oro norok candidate bazar ke busuk boot by ह्युज मार्जिन बोर्ड बाय जों पास खेनाय ताइ के 2019 अ जागाव जों महाराज कुमारी प्रगा देबनमन बसाफ्रु बन जों ह्युज बोर्ड बाय जों अरो रामचंद्रगढ़ बोर्ड रबो तिपरसार थानाय एडीसी इलेक्शन अब 2021 अब जों गोबां बोर्ड बाय रामचंद्रगढ़ पास खायो सारा त्रिपुरा जों रेकर्ड खायो दिस इयार अब जों बुबागार नेतृत्व अरो ह्युज मार्जिन बेखले तिपरा takuk rukesh ni phajing thangnai sabono candidate khanya thangai tong 24 Ramchandrgarh constituency am chai norok BJP ni bukhak ri ba busuk boot by paina ni na asas tong in khatumung tong candidate kheto declare ngia kho bumung mention khaimali ang tabo okay please engke busuk hazar bai lead khenai जों अ जागानि टाकलानि रामचंद्रगढ़ नि 40819 टा पपुलेशन जत टोटल भोटार आरो बिसिंगो जों 18 हयते 19,000 लिड खिने माया इमां रामचंद्रगढ़ बुबागार लगी और बीजेपी रामचंद्रगढ़ बुबागार लगी 500 बुत मामा एसने होतों जों ताव पाइथाक phajingo public ni kainai question nanai kebono sangnani musung kang ke specific just 1 minute public kisa public ni phajingo BJP ni bukhak tei saka 18 hoite 19000 vote by lead khainai haino bole CPM do saimalia busuk vote by painai mothani bukhak tei sajaka huge vote by painai nei norok ni kuno sengmung da tong specific kuno leader ni thani aro ang da sumung tongnai chin Tripura moto da huge margin me thanai no nga mon sumung tongnai norok bo mane butli asas puron khlai je norok 18000 above khai mo bot no pass khai asai tong abonang koimong te gisang koinyan musungbo chini je borok to सबके साथ सबके विकास o सबके साथ सबके विकास norok jemon kiron mark sing jomoti asung je thoi thangjak chini je gobang ma rapist rong norok victim rong norok justice dari mang abonang sungnam ani sungmung tamnenga ka o justice rok taksugra te sabono singna musung sini je BJP bong je hapang tongnai rong at present je hapang tongnai musung Rukesh ni yang phajing phai ani kok musung ekdom ek ni babono uttor di paithak chini jora painai question teacher sagare question kai mono je like सबके साथ सबके विकास जे tongmani kintu ba je thanai rapist thak wama je kiron mark sing jomate je tsr mangnai khorong kogi puthar jaka ba gobangma oma haino kuno justice tak phunung maya ko narok to gobangma सबके साथ सबके विकास हिनै tongo kintu ba o justice tabuk phunung maya ko yang chinyang jora paijak ba bothasing puila singmani hinggang ke bahai ke 18000 bai norok lead khanya abon kisa sai khnar di abo singmani okay ang population sari ke total Ramchandragढ़ ni busuk tabukram de 40000 above bahai ke 18 hoite 19 lead khenai ang total calculate nong no bok rinai tabuk no norok sinai estival tamnane total chin butong 16000 nung babono kisa count khaina rakde please nung mo kisa count khaina rakde tarpore short by painai ching jora paijak sini tamnen adivasi and Manipuri mili busa 4000 above 4000 Manipuri tongo
1000 kaisa bar 1100 1 minute bai nang painai chini jora जों painani bokak इनके अबनो रमदे CPM तंगनाया जगाव ताकचिनी ताखोक साखा कॉमन पर लीड खेने 7000 बो साइमिया पा नांग साइका ST area no maya ST area no maya बो नि साइमिया maya बो साइका खायो साइका BJP IPF BJP IPF ni juto se BJP IPF ni juto nor 5000 jiman no makin seprang nahi bro मोठा पुसक लीड खेने ना 15000 ना नरो थानाय ADC election no no kaiken seprang nahi ni sepra ka to phan noro BJP IPF juto 5000 jimano hedba tak maya ang kaisa konya musungo 15000 टारगेट ना रखी थी थानायो BJP IPF जुरुम नाय जनो kaiken seprang nahi noro sulugan ni pece noro buthiri malia buino chini noro 5000 jiman jutoi takok suhel chini jora paijak ni bagai जों next debate program no nasingna nangsinai chini jotoni phirokmung jotoni question no जों answer manani hingangke jora kolokma romui kurukshetra nai tongnai hasani joto lukurok tai yang ani yagra phasingo amchaini kwbangma public rok chini kurukshetra o debate program no success khainani bagai noro khalogoi जोंनो chuba churmani bagai जोंनो logirmani bagai obo haikena ang hainai paithagos hambairani musungo CPM party ni bakhakte Uma Shankar Tipram Lothani phasingtei takuk Suhel BJP ni phasingtei takuk Rukesh tei IPF ni phasingtei takuk Samuel borok ni jora ka hamrmani bagai balai ka hambairi kulpaya जों bwsangni jora bo o kurukshetra ni ulkugo 7ta channel lok tei kaisa constituency amchayo thangai obo haikeno public rokno srai khainani bagai tamo khlai thangdak jorabo eba bwsangni jorabo borok no bobo haike samairani musung borok no bobo haike khatong mungrani musung aborong no lukurongni bwsango srai tubui phainani chini nahar mong obo ya kebono tisanani kuno bodol no seklaknani phiaba kubuino norokni bwsango tubunani nongkha chini kurukshetra tei o 7ta channel ni nahar mong जों o jorabo tini jora paijak ni bagai haino hai paithak khaka hamtai chibai yaphari tinini kurukshetra debate program orono paikha jotono khulumbaikha